오늘도 살아계셔서 늘 우리를 사랑하여 주시고 늘 우리와 동행하여 주시는 하나님 아버지, प्रभु हामीलाई हरेक दिन तपाईँको प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँकै प्रेममा हामीले डोर्नुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। 오늘도 저희가 하나님의 생명의 말씀으로 은혜를 나누고자 원합니다. प्रभु आज पनि तपाईँको जीवित वचनबाट हामी तपाईँको अनुग्रहलाई हेर्दैछौँ। 주님께서 함께 하셔서 깨닫게 하시고 알게 하여 주시옵소서. प्रभु हामीलाई बुझ्नको निमित्त मनन गर्नको निमित्त सहायता गर्नुहोस्। 하나님이 온전히 기뻐하시는 자의 삶을 살아가기에 부족함이 없도록 주님께서 이 प्रभु 시간도 역사하여 주시고 함께 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको सामु हामी आज्ञाकारी भइकन तपाईँलाई मनपर्ने जीवन जिउनको निमित्त प्रभु यो समय बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। 아멘. 전번에 공부했던 다니엘서 있잖아요. 다니엘서가 아주 중요하기 때문에 한 번 더 이제 이렇게 큰 구도로 한번 살펴보고 넘어가도록 하겠습니다. हुन्छ यहाँले भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले गएको हप्ता चाहिँ दानिएलको पुस्तकलाई अध्ययन गरेका छौँ। दानिएल पुस्तक त महत्त्वपूर्ण छ। हामी अलिकति समरी गरेर अघि बढौँ। 다니엘이 포로로 잡혀 있으면서 자기 민족이 언제쯤 다시 고국으로 돌아갈 수 있는지에 대해서 하나님 앞에 간절히 기도했는데 하나님께서는 이제 이 세대의 마지막에 되어질 일을 다니엘에게 이제 말씀해 주셨어요. दानिएलले विशेष गरी होइन बेबिलोनको निर्वासनमा गएको दानिएल अनि ओहो यो दुःख र कष्टबाट हामी कहिले फर्किन्छ होला भनेर पर्खिँदै गर्दा परमेश्वरले त्यति मात्र होइन अन्तको दिनको समयसम्मको दर्शन दानिएललाई दिनुभयो। 그래서 이 세상, 이 지구의 마지막이 올 때 이제 각 분야별로 어떤 일들이 일어나는 것을 보거든 우리가 마지막이 가까웠구나 이렇게 깨달을 수 있는지에 대해서 자세히 설명해 주셨어요. हामीले दानिएलको पुस्तकमा हेर्ने हो भने अन्तको दिनको समयमा आउने त्यो महाविपत्ति हामीले दानिएलको पुस्तकमा व्याख्या गरेको पाउँदछौँ। 그래서 오늘은 다니엘서를 중심으로 해서 하나님의 마지막 때에는 이렇게 될 것이라고 말씀하신 것을 기억하고 이 세상이 돌아가는 것을 주목해 봐야 돼요. दानिएलको पुस्तकमा हेर्ने हो भने यो संसारमा घटेको घटनाहरू र इतिहासलाई चाहिँ नि कसरी बितेर गएको छ त भन्ने कुरो हामीले दानिएलको पुस्तकमा पाउँदछौँ। 첫 번째 다니엘서 2장에서 이제 금 신상을 보여주시면서 마지막 때에는 이제 세계 열방이 각각 독립국을 이루는 그래서 이제 독립체 그거를 뭐라고 표현을 해야 정확하게 하려는지 모르겠네. दानिएलको पुस्तक 2 अध्यायमा हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ नि नपुग्दनेश्वर राजाले चाहिँ एउटा सुनको होइन मूर्ति भएको सपना देख्दछ। त्यो कुराबाट हामी के भन्छ यो संसारमा यस्तो व्यक्तिहरू आउँछन् जसले एकदम महाशासन गर्नेछन्। 그래서 지금 우리가 살아가고 있는 지금 이 시대에 많은 국가들이 이제 독립을 했고 그리고 독립을 해서 국가를 이루는 그런 시대에 하나님 말씀하신 것처럼 우리가 지금 살아가고 있어요. परमेश्वरको वचन दानिएललाई त्यो बेला भनेको भए तापनि आजको दिनमा मेल खान्छ के। आज हेरौँ त सारा संसारमा विभिन्न देशहरू छन्। त्यो राज्यहरू चाहिँ नि एक अर्कामा चाहिँ नि गुटबन्दी भएर लडाइँ अनि झगडा गरेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 다니엘서 7장은 신약의 이제 적그리스도를 중심으로 해서 이 세계가 펼쳐질 것을 보여주셨는데 그 앞에 8장에는
구약이 적그리스도를 중심으로 어떻게 펼쳐질지를 보여준 다음에 구약처럼 신약에도 이제 구약의 마지막 로마가 멸망할 때 당시에 있었던 그 세대처럼 신약에도 그렇게 이루어질 것이라고 하는 것을 보여주셨어요. हामीले दानिएलको 7 अध्यायमा हेर्ने भने यहाँ पनि यो विश्वमा घटेका घटनाहरू त्यो बेलामा त घटेको थिएन होइन, तर पछि घटिए ती घटेका घटनाहरू हामी 7 अध्यायमा पाउँछौँ भने हामी 8 अध्यायमा हेर्ने भने यो संसारमा रहेका मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने ती होइन साँडे भेडा ती बोकाहरू जस्ता के होइन एक अर्कामा मिल्न नसक्ने लडाइँ गर्ने हुँदछन्। 결국은 로마가 이제 통일 국가를 이루던 그 황제가 죽고 난 다음에 사분화되어져서 이제 남북 전쟁이 일어나고 동서 전쟁이 일어나서 이제 마지막 끝이 왔던 것처럼 신약에도 신약의 마지막 이제 예수님이 오실 때가 다 돼가면 남북 전쟁이 일어날 것이고 동서 전쟁이 일어날 것이고 그 다음에 이제 그것이 바로 뭐냐면 세계 전쟁이에요. 세계 대전. 그래서 마지막에는 제3차 세계 대전이 일어날 거라고 하는 것을 보여주신 거예요. हामीले यो 8 अध्यायमा हेर्ने भने जसरी यो संसारमा चाहिँ नि बेबिलोन पछि रोम साम्राज्य आयो अनि रोम साम्राज्यको समयमा यीशु ख्रीष्ट हामीले जन्मेको पाउँछौँ र त्यो पछिको राज्यलाई हामीले अहिले हेर्ने भने अहिले तेस्रो विश्व युद्ध अब होइन भइरहेको हामी देख्छौँ कि यो विश्वमा, त्यसले गर्दा यसले के देखाउँछ भने वचन पुरा भइरहेको छ। 그래서 제3차 세계 대전이 일어나게 되면 이 전쟁을 이제 잠재울 영웅이 한 사람이 등장을 하게 될 것이고 그 다음에 이 영웅이 모든 사람들에게 지지를 받는 그런 자로 있다가 이제 후 3년 반이 그러니까 전 3년 반에 이스라엘 민족들에게 이제 성전에서 제사, 제사를 드리게 하고 그 다음에 이제 적그리스도가 그가 바뀌어지는 그런 일이 일어날 거라는 거예요. हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने यो संसारमा जब तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेछ, अब अहिले त त्यस्तो हामी भइरहेको त हामी देख्दैनौँ, तर सुरुवात हामी भएको देख्छौँ। अनि संसारमा चाहिँ नि महासङ्कटहरू आउनेछन् होइन, दुःख कष्टहरू आउनेछन्। अनि त्यो चाहिँ हामीले बाइबलमा के पाउँछौँ भने अ, साढे होइन 3 वर्ष अनि फेरि 3.5 वर्ष यसरी युद्धहरू हुनेछन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 그가 자기를 우상시하면서 이제 세계를 지배하려고 하고 그리고 난 다음에 이제 그 지배하는 방법이 저기 손등이나 이마에 표를 받게 해서 그것이 없는 자들에게 이제 여러 가지 이제 문제들이 생기는 그거를 보여주는 것이 바로 7장, 8장의 내용이에요. 7 अध्याय अनि 8 अध्यायमा हेर्ने हो भने यो संसारमा महासङ्कटहरू लडाइँहरू आउने छन् अनि मानिसले होइन केही कुरो किन्न बेच्न पर्ने होइन त्यो शैतानको चाहिँ नि त्यो नम्बर 666 हामी पाउँछौँ नि, त्यस्तो नम्बरहरू लिनुपर्ने अवस्था नि आउँदछ, महासङ्कट आउँदछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी 7 8 अध्यायमा पाउँदछौँ। 그래서 남북 전쟁, 동서 전쟁이 번지기 시작하면 아 이제 예수님이 말씀하시는 적그리스도가 등장할 때가 됐구나 이렇게 우리에게 이제 알게 하시려고 이제 미리 말씀하셨어요. हामीले यो वचनलाई हेर्ने हो भने होइन पूर्वका ती लडाइँहरू दक्षिणका ती लडाइँहरू जब हुनेछन् यो लडाइँ र युद्ध हुँदैछ भने अब चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदैछ है भन्ने कुरा पनि हामीले अड्कल गर्न सक्दछौँ। 그리고 9장은 성전을 중심으로 이제 펼쳐지는 마지막에 모습들을 보여주시는 내용이 9장에 있어요. 9 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर हामीले विशेष गरी यो चाहिँ पवित्र स्थान अथवा वेदीको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 예루살렘 성전이 맨 처음에 세워졌고, 그 다음에 그 다음 전쟁으로 인하여 무너졌고, 그리고 이스라엘 민족들이 다시 돌아와서 세워졌고,
그리고 예수님 이후에 다시 무너졌고 지금 현재는 무너져 있는 상태인데 다시 그 성전이 세워지게 될 것이라는 거예요. हामीले नवट्यायो भने चाहिँ हामीलाई याद छ नि जब बेबिलोनको राजाले चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा कब्जा गरे सबै भत्काइदिए। त्यसपछि इजरायलीहरू चाहिँ निर्वासनमा आए, फेरि इजरायलीहरू फर्केर यरुसलेम गए, फेरि उनीहरूले पुनर्निर्माण गरे। त्यो पुनर्निर्माण गरेको यरुसलेमको मन्दिर चाहिँ जब होइन यसु ख्रिस्टको समयभन्दा अगाडि फेरि भत्काइए, अनि फेरि अहिले निर्माण गरेको छ। अहिले अहिले पनि यरुसलेमको मन्दिर त छ नि। अनि फेरि होइन त्यो पनि भत्काइन्छन्, अनि परमेश्वरले नै पुनर्निर्माण गर्नेछन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 아까 7장에서 이제 이 전쟁, 세계 3차 전쟁을 쉬게 하고 그리고 난 다음에 이스라엘 민족으로 하여금 성전에서 예배를 드릴 수 있도록 해준다고 했는데 바로 예루살렘 성전이 다시 세워지고 그곳에서 제사를 드리는 예배가 이제 드려지게 된다는 거예요. जब लडाइँ हुनेछन्, इजरायलीहरूलाई कब्जा गरिन्छन्, तर उनीहरू फेरि हामी नवट्यायो भने चाहिँ फेरि उनीहरू दानिएलले देखिएको दर्शन फेरि फर्केर यरुसलेमको मन्दिरमा उनीहरूले बलिदान चढाउनेछन्, परमेश्वरको आराधना गर्नेछन् भन्ने दर्शन दानिएलले देखे। 그리고 10장에서부터 12장의 이제 내용은 아까 남북 전쟁, 동서 전쟁 제가 말씀드렸던 것처럼 전쟁이 이제 얼마나 어떤 방법으로 어떻게 전쟁이 벌어질 것인가에 대해서 자세하게 설명된 것이 바로 10장에서부터 12장의 내용이에요. दानिएलकै पुस्तक 10, 11, 12 अध्यायमा चाहिँ नि योभन्दा अगाडि चाहिँ उत्तरी होइन दक्षिणी राज्यहरू लडाइँ गर्नेछन् भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ भने त्यो लडाइँ कसरी हुनेछ भन्ने चाहिँ 10, 11, 12 अध्यायमा पाउँदछौँ। 그래서 다니엘서는 이제 이 지금 우리가 살아가고 있는 지금 이 신세대가 지금 현 세대가 마지막 그러니까 거의 이제 끝자락에 와 있는 그 마지막 세대를 살아가고 있는 우리가 반드시 기억하고 눈여겨봐야 될 그런 내용들이 기록되어 있는 것이 바로 다니엘서예요. दानिएलको पुस्तक चाहिँ अहिले हामी संसारमा छौँ नि होइन होइन कोरिया नेपाल हामी संसारमा बसिरहेका छौँ। जसरी दक्षिण उत्तरका राज्यहरू लडाइँ गर्नेछन् होइन भयङ्कर युद्धहरू हुनेछन्, त्यो बिचमा हामी बसिरहेका छौँ अहिले। त्यो कुरो चाहिँ नि पहिला नै परमेश्वरले चाहिँ नि दानिएललाई बताएको थियो, अहिले यो पुरा हुँदैछ। 그래서 우리는 다니엘서서 말씀하시는 것처럼 이런 현상들이 이제 일어나는 것을 보거든 깨어서 준비하라는 거예요. 깨, 저기 슬기로운 다섯 처녀처럼 기름 준비하는. 그래서 우리가 마지막 이런 고난의 시대가 다가올수록 믿음을 간직하고 있지 않으면 다 타협하고 넘어질 수밖에 없기 때문에 준비하게 하기 위해서 이 다니엘서를 통해서 우리에게 들려주시는 하나님의 사랑의 메시지예요. परमेश्वरको प्रेमको वचन हो यो दानिएलको पुस्तक। योबाट हामीले छोटकरीमा लिने भनेको जसरी हामीले 10 कन्यालाई हेर्ने हो भने त्यहाँनिर होइन बुद्धिमती पनि थियो र निर्बुद्धि पनि थियो। जसरी 5जना बुद्धिमती थियो जो तयारी भएर बसेको थियो होइन, अनि त्यहाँनिर दुला आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई कुनै टेन्सन थिएन। त्यसै कारणले हामी यो संसारमा विश्वासमा स्थिर रहौँ होइन। संसारमा जतिसुकै ठुलो युद्ध लडाइँ झगडा र यसो ख्रिस्टको दोस्रो आगमनै भए पनि हामीलाई कुनै आफत नहुने हामी सधैँ तयारी भएर बसौँ। 지금 우리가 생각하면 손해나 이마에 표를 안 받으면 되지 이렇게 생각하잖아요. 간단하게. 그런데 중요한 건 뭐냐면 이제 손등에나 이마에 새겨진 그 표가 우리의 재산 아니면 우리가 물건 거래하는 거 앞으로 모든 것들이 다 그걸로 통용이 된다는 거예요. हामीले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ नि यो 666 नम्बरको पाउँछ के। अनि त्योभन्दा ठ्याक्कै माथि हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ नि यो किनमेल किनबेच गर्नको निमित्त प्रयोग गर्नेछन्, तिमीहरू होसियार हुनु भनेको हामी पाउँदछौँ। जस्तै अहिले हामीले त्यो नम्बर त केलाई लिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा
त्यो नम्बर भएन भने केही गर्न नसक्ने दिनहरू पनि आउनेछन् हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी स्थिर रहनु पर्दछ। 그래서 재산을 관리하려도 이마에나 손등에 표가 있어야 되고, 우리가 병원에를 가려도 현금으로 거래하는 게 아니라 이마에나 손등에 이미 그걸로 모든 뭐 주고받는 그 돈 거래 같은 것들이 그런 걸로 되기 때문에 그것이 없으면 병원에도 갈 수 없어요. यस्तो दिनहरू आउनेछन्, त्यो चाहिँ महासङ्कटको दिन भन्छ होइन। त्यो चाहिँ 7 वर्षको महासङ्कट दिन, त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टको आगमनभन्दा अगाडिको समयमा। जस्तै हामीले प्रकाशको पुस्तकलाई, हामी दानिएलको पुस्तकलाई जोडेर हेर्ने भने एउटै हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर हामी लेखेको पाउँछौँ यो निधारमा होइन, त्यसपछि यो हातमा चाहिँ नि यो छाप नलगाइकन केही पनि गर्न नपाउने भनेपछि हस्पिटल गएर उपचार गर्न नै नपाउने अनि कहीँ पनि जान नपाउने, त्यस्तो दिनहरू भनेको महासङ्कटको दिन हो क्या। त्यस्ता दिनहरू पनि आउनेछन्, तर होसियारी रहनु। 근데 하나님은 절대로 그거를 받지 말라는 거예요. 그것은 짐승의 표기 때문에 그건 절대로 받으면 우리가 정령 죽게 되는 거예요. किनभने यो त झुटा गोठालोहरूले, यो संसारमा आउने झुटा शिक्षाहरूले गर्नेदेखि लिएर ल्याउने सतावट हो। हामीले त्यो निधारमा अनि त्यसपछि होइन दाहिने हातमा त्यो पशुको छाप हो के, त्यो हामीले कुनै पनि हालतमा जतिसुकै सङ्कट आउन लिनुहुन्न। 아니, 그러면 하나님 우리는 어떻게 살라고요? 뭐, 가진 अब 재산도 가질 수 없고, 병원에도 갈 수 없고, 내 자녀가 아프면 그럼 어떻게 하라고요? 이렇게 말할 수 있어요. अनि ओहो, हाम्रो सम्पत्ति पनि अनि हामी बिमारी भए पनि हस्पिटलमै जान नपाउने, सबै तिनीहरूले होइन ती महासङ्कटका ती दुःख मानिसहरूले कब्जा गर्ने, अब हामीले के गर्ने भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ। 그렇기 때문에 우리는 믿음으로 이 모든 것들을 이기고 승리해야 되는데 하나님께서 믿음으로 우리가 이것을 안 받고 살려고 이제 결단을 하게 되면 피할 길을 준비하신다고 그렇게 말씀하셨어요. 다시 한번 교수님, 시알? 피할 길. 이 표를 안 받고 우리가 살아가려고 우리가 네. 결단을 하잖아요. 내가 차라리 죽으면 죽겠다. 내가 이 음, 표를 안 받으면 천국에를 갈 수 있는데 내가 현실에 타협하면서 표를 받게 되면 나는 짐승의 표를 받았기 때문에 결국 구원받지 못하게 된다는 거예요. 그래서 하나님께서는 우리의 결단이 있으면 그 결단을 보시고 피할 길, 다른 데로 피할 길, 이것을 안 음. 받고도 견딜 수 있는 피할 길을 주신다는 거예요. यो दानिएलको पुस्तकलाई हामीले हेर्दै गर्दा यो पुरानो करारको प्रकाशकै पुस्तक हो। जस्तै हामीले प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 16, 17, 18मा हेर्ने हो भने त्यो 666 नम्बर र अनि त्यो पशुको छाप हामी पाउँछौँ के। अन्त्यको दिनमा त्यस्ता महासङ्कटहरू आउनेछन् भनेर। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले प्रकाशको पुस्तक र दानिएल पुस्तकहरू चाहिँ त्यो छाप नभइकन चाहिँ किनमेल गर्न पनि पाउँदैन भनेर प्रकाशको पुस्तकले भन्दछ। अब हो, हामीले मेरो सम्पत्ति, मेरो रुपियाँ पैसा, मेरो जीवन म स्थिर विश्वासमा रहन्छु, म कुनै पनि हालतमा त्यो छापहरू लिन्न भनेर हामी जब स्थिर बस्छ नि, यसो हेर्दा त केही पनि गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। अब हामी दानिएल र दानिएलको साथीहरूलाई हेरौँ, उनीहरू पनि विश्वासमा बसेको कारणले परमेश्वरले नै सुरक्षा दिनुभएको हामी देख्छौँ, सिंहको खोरमा अनि आगोको भट्टीमा। त्यस्ता दिनहरू आउनेछन्, तिमीहरू पनि विश्वासमा स्थिर रहनु, बाँकी सुरक्षा चाहिँ परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। 그래서 우리는 이제 이 지금 우리가 살아가고 있는 시대가 지금 여기저기서 점점 전쟁이 일어나려고 하는 그런 조짐들을 보고 있죠. अहिले हामी यो संसारमा छौँ, हामीलाई थाहा नै छ नि है, लडाईँ, युद्ध, अनिकाल, खडेरी भइरहेको छ।
언제 세계 제3차 전쟁이 일어날지 모르기 때문에 우리가 해야 될 일은 예수님이 언제 오실까, 뭐 전쟁이 언제 일어날까 이게 중요한 게 아니고 우리가 믿음을 가지고 있느냐 없느냐 이게 중요하기 때문에 지금 기도할 수 있을 때, 말씀 볼 수 있을 때 열심히 기도하고 말씀을 많이 봐야 된다는 거예요. यो संसारमा पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेको छ। अब अहिले हेर्दै गर्दा तेस्रो विश्वयुद्ध हुन खोजेको हामी देख्छौँ। अनि यसले भन्नुभए अनुसार चाहिँ जब यो संसारमा युद्धहरू हुनेछन्, लडाइँ झगडा हुनेछन्, होइन त्यो बेला हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब हामीले गर्ने विश्वासमा स्थिर रहने हो, होइन। येशू कहिले आउनुहुन्छ भनेर हामी त्यो हेर्ने पनि होइन, होइन तेस्रो विश्वयुद्ध कहाँ हुन्छ भनेर त्यो हेर्ने पनि होइन। मात्र अब हामी के गर्ने भने विश्वासमा स्थिर रहने, बाइबल पढ्ने अनि प्रार्थना गर्ने। हाम्रो काम त्यति मात्रै हो। 우리가 믿음으로 준비하고 있으면 뭐 아무 때라도 예수님이 오셔도 우리는 준비되어 있기 때문에 두려워할 것이 없는 거예요. जसरी पाँच कन्या तयारी थिए, बुद्धिमती होइन, अनि तयारी भएर बसेकोहरूलाई यसो जहिले आगमन भयो नि हाम्रो टेन्सन छैन, डर पनि मान्नु पर्दैन। जब हामी तयारी छौँ भने कुनै पनि कुरामा हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। 그래서 하나님께서 하나님의 사랑하는 자녀들이 마지막에 온전히 준비하고 있다가 예수님을 맞이하게 하시려고 다니엘서를 통해서 우리에게 들려주셨기 때문에 우리는 늘 주님의 말씀대로 깨어서 준비하는 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. हामीले दानिएलको पुस्तकबाट के कुरा पाउँछौँ भने, होइन, तयारी हुनु है, हरेक समय प्रार्थना प्रार्थनाको साथ तयारी हुनु, अनि विश्वासमा स्थिर रहनु, बाँकी कुरो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी दानिएलको पुस्तकबाट पाउँछौँ। 네, 오늘은 이제 에레미야 애가서를 볼 것인데 에레미야 애가서는 이제 5장, 1장에서부터 5장으로 구성이 돼 있어서 내용이 뭐 그렇게 길지 않아서 제가 다니엘서를 다시 한번 복습을 했습니다. आज हामीले खास एर्मिया के अरे बिलापको पुस्तक हामीले अध्ययन गर्न खोजेको हो। बिलापको पुस्तक लामो छैन, थोरै छ, चाँडै सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति हामीले दानिएलको पुस्तकलाई पनि दोहोऱ्याएका हो। 이제 에레미야 애가 서론을 한번 보도록 하겠습니다. हामी आउनुहोस्, हामी बिलापको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गरौँ। 이 에레미야 애가는 역사적으로 유다 왕국과 또 그 도성의 멸망을 통해서 이루어진 하나님의 심판이 그 백성에게 어떻게 했는지를 증거할 목적으로 기록된 책이 바로 에레미야 애가서입니다. बिलापको पुस्तक चाहिँ नि जसरी यहुदाको राज्यलाई चाहिँ नि कब्जा गर्यो, होइन, यिर्मयाहको समयमा यो बिलापको पुस्तक, अनि उनीहरूले कति दुःख कति कष्ट बिलापहरू भोग्नु पर्यो, र उनीहरूको यहुदाको राज्यको त्यो टुटेको हृदयलाई चाहिँ नि हामी बिलापको पुस्तकमा पाउँदछौँ। 이 애가서는 5편의 슬픈 노래로 이제 슬픈 노래가 모여 5편의 슬픈 노래가 모여 있는 책이 바로 예레미야 애가예요. यो बिलापको पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक हो, 5वटा कविताको पुस्तक चाहिँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 5वटा कविताको पुस्तक। 이 5편의 슬픈 노래에는 3가지 중요한 주제가 이제 들어 있어요. यी 5 बिलापका यो कविताहरूभित्र चाहिँ नि 3वटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ नि हामी पाउँदछौँ। 첫 번째는 예루살렘이 겪은 무서운 재난에 대한 탄식이에요. पहिलो चाहिँ यरुशलेमको भयानक विपत्ति पाउँदछौँ पहिलो। 두 번째는 유다에 대한 하나님의 심판이 합당하다는 사실을 자복하며 행하는 죄의 고백이 바로 두 번째.
अनि दोस्रो चाहिँ नि यहुदामाथि परमेश्वरले गरेको न्याय र त्यो न्याय र पापलाई चाहिँ उनीहरूले स्वीकारेको हामी पाउँछौँ। 세 번째는 하나님이 장차 자기 백성을 회복시키실 것이라는 현실적으로 정치적인 희망이지만 궁극적으로 하나님 나라와 그 영광의 삶을 말하고 있는 것이 세 번째예요. तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जीवन छ भन्ने कुरो देखाएको छ र परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना मानिसलाई पुनर्स्थापित गरेर आशा पनि देखाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이 에레미야 애가의 제목에 대하여 이제 보겠습니다. एर्मियाको पुस्तकको शीर्षकलाई हामी हेरौँ। 이 각 책의 단어를 제목으로 삼는 히브리 관례에 따라서 본서의 히브리 원전의 제목은 본서와 첫 단어인 प्रत्येक पुस्तकको पहिलो शब्दलाई हामीले शीर्षकको रूपमा पाउँछौँ, जसमध्येमा यहाँ चाहिँ यो हिब्रूहरूले प्रयोग गर्ने परम्परा शब्दलाई हामी यहाँ प्रयोग गरेको पाउँदछौँ। 에카라는 거예요. 에카. अनि त्यो हिब्रू शब्द चाहिँ नि एक एक्खा भन्ने शब्द है, एक्खा। 이 말은 오라, 놀랍다, 슬픔을 직설적으로 드러내는 그런 말이에요. हिब्रू शब्द एक्का यसको अर्थ चाहिँ आश्चर्य अनि दुःख अनि उद्धार भनेर व्यक्त गर्न सकिन्छ। आश्चर्य, दुःख, उद्धार। 그래서 유다 랍비들은 슬픈 노래라고 그렇게 얘기했다는 거예요. त्यसै कारणले हामीले यो पुस्तकको नाम चाहिँ बिलाप भनेको पाउँछौँ, बिलाप। 또 조과라는 등의 의미로 본서의 내용을 반역하는 히브리 키노트를 본서의 제목으로 삼았는데 हामीले यहाँनिर आहा ओहो भन्ने जस्तै शब्द यहुदी यो रबी हिब्रू शब्दमा चाहिँ की नोट, हिब्रू शब्द यो की नोट। 70인역은 이를 यो की नोट भनेको चाहिँ 눈물들이란, 예, अ, 눈물들이란 트레노이를 본서의 제목으로 했다는 거예요. किनोट भनेको चाहिँ दुःखको गीत अथवा विलाप। अनि अर्को चाहिँ नि यो ट्रेनोई भन्ने शब्द, यो पनि हिब्रू शब्द हो। अनि जसको अर्थ चाहिँ नि यो आँसु भन्ने हुन्छ, आँसु। 그리고 에레미야 애가의 저자에 대하여 보겠습니다. 저자. अब लेखक विलापको पुस्तकको लेखक 저자에 대한 직접적인 언급이 본문 속에는 없어요. हामीले यो लेखकको बारेमा खोज्यो भने यहाँनिर खासै पाउँदैनौँ। 하지만 다음과 같은 여러 가지 점들로 미루어 보아서 에레미야 저작설이 유력하다고 주장하고 있어요. तर यो हामीले यो कवितालाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यो बेलाको विलाप चाहिँ होइन यिर्मियाले देखेका कारण यिर्मिया हो भन्ने बाइबल विद्वानहरूले भन्दछन्। 첫째로 예루살렘이 파괴되고 함락된 모습이 생생하게 묘사된 것은 목격자의 체험에서만 가능하다는 거예요. किनभने यिर्मियाले यरुसलेमको विनाश भएको होइन, पतन भएको, त्यहाँनिर आगो लगाएको त्यो देखेको अनुभव चाहिँ यिर्मियासँग थियो। 그런데 예레미야는 예루살렘의 멸망을 목격했고 또 백성들이 포로로 끌려간 뒤에도 예루살렘에 남아 있었어요. यिर्मिया जब यरुसलेम विनाश भएको देख्ने पनि यिर्मिया हो। अनि मानिसहरूलाई कैद बनाएर बेबिलोनमा लाँदै गर्दा यरुसलेममै रहने व्यक्ति पनि यिर्मिया नै हो। 예레미야 39장에 보면 이런 내용이 있습니다. हामीले यिर्मियाको 39 अध्यायमा हेऱ्यो भने यो कुरो हामी पाउँदछौँ। 둘째로 예레미야서와
예레미야서와 본서와 유다의 멸망에 대한 동일한 시각을 가지고 서술되고 있어요. अनि अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा हेर्ने हो भने एर्मियाको पुस्तकमा चाहिँ नि यस पुस्तकको यहुदाको विनाश र त्यो एर्मियाको पुस्तकको कुरा एउटै वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। 셋째로 여러 역본, 탈무드, 또 교부들의 증언 이상의 증거로 예레미야를 저자로 인정을 했다는 거예요. अनि विभिन्न अनुवादकहरू अनि मण्डलीका होइन विद्वानहरू पास्टरहरूको अनुसन्धानलाई पनि हेर्ने हो भने यो बिलाको पुस्तक चाहिँ एर्मियाले नै लेखिएको हो। 그러면 에레미야 애가는 언제 기록이 되어졌느냐? एर्मिया यो के अरे बिलापको पुस्तक चाहिँ नि कहिले लेखिएको हो त? 예레미야가 저자이기 때문에 당연히 586년 예루살렘의 멸망 이후 यो पुस्तक चाहिँ नि जब होइन यहुदाको राज्य 586मा यरुसलेम विनाश भयो त्यो पछि होइन लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 그리고 그가 죽음으로써 사역을 종결했던 BC 580년 사이에 어느 시기이고 जब यिर्मयाको मृत्युसँगै उसको सेवकाईको समाप्त अघि लेखिएको हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा ईसा पूर्व 580तिर लेखिएको थियो भन्ने अनुमान गरिन्छ। 전쟁 직후의 처참한 상황을 사실적으로 묘사한 본서의 여러 구절, विभिन्न पदहरू अनि त्यहाँ लडाइँ र युद्धको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने 1장 1절, 2장 9절에서 12절, हामीले होइन एक अध्यायको एक पद, दुई अध्यायको 9देखि 12 4장 4절에서 10절, अनि 4 अध्यायको 4देखि 10 पदलाई हामी हेर्ने हो भने 등을 고려해서 볼 때 예루살렘 멸망 직후인 것으로 볼 수가 있어요. यी पदहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि जब यरुसलेमको विनाश पछि तुरुन्तै लेखिएको हो भन्न सकिन्छ। 지금 본 것은 에레미야 애가의 기록 연대를 봤습니다. यो बिलापको पुस्तक कहिले लेखिएको भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ 580 ताकातिर हो। 그러면 에레미야 애가서를 왜 기록하게 됐는지 이 기록의 배경을 보도록 하겠습니다. यो बिलापको पुस्तक किन लेखिएको हो त? यो लेख्नुको पृष्ठभूमिलाई हामी बुझौँ। 예루살렘은 바벨론에 의해서 처참한 살육과 공포를 동반한 패망이 현실로 다가오자 유다 백성들은 물론 예레미야 자신도 고통과 슬픔을 주체하기 어려웠어요. जब बेबिलोनले यरुसलेममाथि आक्रमण गर्यो, भयानक विनाश गर्यो, धेरैलाई हत्या पनि गर्यो, आतंक पनि मच्चायो। अनि त्यो समयमा यहुदाका मानिसहरूलाई मात्र होइन कि यिर्मया आफैलाई पनि एकदम दुखी तुल्याएको छ अनि एकदम त्यो दुःखमा गाह्रो पनि भएको छ यिर्मया। 특히 구약시대 이스라엘 백성들에게 있어서 하나님의 임재를 상징하는 처소인 성전이 위치했던 거룩한 जब 성, जब पुरानो नियममा हेर्ने हो भने इजरायलीका मानिसहरूले चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा त्यो पवित्र स्थानमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिको रूपमा उनीहरूले त्यहाँनिर आराधना गर्दथ्यो। 예루살렘에 대한 기대와 믿음은 거의 맹신에 가까울 정도라고 할 수 있을 만큼 아주 그들에게는 대단한 그런 자부심이었어요. जब इजरायलीहरू चाहिँ नि यरुसलेममा चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर उनीहरू विश्वास गर्थ्यो। तर अन्धविश्वासमा रहेका मानिसहरूले आएर चाहिँ नि त्यो सबै नष्ट गरिदिए।
그랬던 만큼 이방인들에 의해서 성전 그리고 예루살렘이 완전히 파괴되고 그 거민들은 이방인의 포로가 되어서 비참한 모습으로 끌려갔을 때 जब यसरी अन्य जातिहरूद्वारा आएर होइन बेबिलोनले आएर मन्दिर यरुसलेम पुरा नष्ट गरिदिए र त्यहाँ रहेका मानिसहरूलाई पनि होइन दयनीय पूर्वमा उनीहरू घिसार्दै कैदमा लिएर गए। 하나님이 선별하신 그 선민으로서 이스라엘에게 밀려온 절망, 공포, 이것은 말로 표현할 수 없는 그런 것이었어요. यो त्यो बेलामा जब बेबिलोनले यरुसलेममा आक्रमण गरेर त्यो दुःखको बेलामा चाहिँ नि है त्यहाँ शब्दले भन्न सक्ने कुरा नै थिएन। परमेश्वरले त हामीलाई त त्यागिदिनु भयो भनेर उनीहरू एकदम दुखित भएको थियो। 하바국 선지자가 이렇게 얘기를 하죠. 하나님, 하나님이 지금 이방인에 의해서 우리나라가 이렇게 처참하게 짓밟히는 거 이해할 수 없습니다. 이렇게 얘기를 하죠. हामीले हबाकुक अगमवक्ताले यसरी भनेको छ कि प्रभु आज अन्य जाति मानिसहरू आएर होइन हामीलाई यति दुःख दिएको छ, आगो लगाएर कष्ट बनाएको छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ हबाकुकले। 이스라엘, 이 유다 민족들의 그 선민 사상은 하나님이 우리만 구별하셨고, 우리만 사랑하시고, 우리만 하나님의 백성이라고 하는 이런 아주 사상이 그들 속에는 아주 딱 박혀 있었던 거예요. यो यहुदीहरूमा चाहिँ नि के थियो भने त्यो बेलामा परमेश्वरले त हामीलाई मात्रै उद्धार गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त हामीलाई मात्रै चिन्नुहुन्छ, हामीलाई मात्रै सुरक्षा दिनुहुन्छ, हामी बाहेक अरू कोही पनि छैन भनेर यहुदीहरूले त्यो विचारको बसिरहेका थिए। 그래서 이 예루살렘 성전에 대한 그들의 그 믿음은 거의 맹신할 정도의 믿음이라 그랬잖아요. 성전을 맹신, 성전을 맹신. 그래서 그 성전이 무너지고 하나님이 특별히 우리만 선택하신 우리가 무너지는 이거에 대한 정말 감당할 수 없는 절망감, 이런 것들을 지금 얘기를 하고 있어요. हामी त त्यो त्यो बेलाको समयमा जब बेबिलोनले घेराबन्दी बनाएर दुःख र कष्ट भोगिरहेको बेला नि हामी त यरुसलेमको मन्दिरभित्र यरुसलेममा बस्यो भने त कसैले हामीलाई केही गर्न सक्दैन भनेर उनीहरूको त्यस्तो प्रकारको विश्वासमा उनीहरू चाहिँ नि हामी मात्रै विश्वासी, हामी मात्रै होइन असल जाति परमेश्वरको जाति भनेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यो प्रकारले बसिरहेको थियो यो लडाइँको समयमा पनि। 그래서 이제 그들은 하나님이 자신을 버리셨거나 अनि त्यस कारणले पछि होइन यरुसलेम सबै नष्ट भयो। अनि उनीहरू विचार गर्यो परमेश्वरले त हामीलाई त्याग्नु भएछ अब त भनेर उनीहरूले विचार गरे। 아니면 아예 하나님이 자체가 자신들이 그동안 믿어온 대로 절대 유일하신 참 신이신 것이 아니라 अनि उनीहरूले यस्तो पनि विचार गर्यो होइन परमेश्वर त पहिला त हाम्रो असल परमेश्वर थियो अब त होइन कि क्या हो भनेर पनि दोधार हुन थाले यहुदीहरू। 이방인들이 믿고 있는 여러 신들보다 더 약하고 열등한 신이신 것이 아닐까 하는 회의에 빠질 수밖에 없었다는 거예요. अब यरुसलेमै नष्ट भइसकेपछि त ओहो हाम्रो परमेश्वर त अरू देवता भन्दा त कमजोर भएछ भनेर उनीहरूले यसरी आफ्नै परमेश्वरप्रति कमजोर भावना निस्किए। 예루살렘의 패망은 그들이 그동안 겪어온 여러 시련들 중에서 하나가 아니라 이스라엘 백성들을 자신이 선민으로서의 지위나 जब इजरायलीहरूले चाहिँ नि यरुसलेमको पतन भइसकेपछि ओहो हाम्रो परमेश्वर त कमजोर भएको रहेछ
होइन त्यस कारणले हामी अब सङ्कटमा पर्यो। अनि हामी इजरायल, हामी मानिसहरू, चुनिएको भन्ने मानिसहरू, होइन, यहोवामाथि अब हाम्रो विश्वास काम छैन भनौँ, उनीहरू कमजोर पनि भएको थियो यो दुःखको बेलामा। 여호와의 신앙 자체가 흔들리던 절대적인 위기였다는 거예요. किनभने जब विनाश भयो अनि यहोवामाथिको भरोसा पनि उनीहरूले गडबडाए। 그래서 이러한 상황에서 예레미야는 어차피 하나님의 심판이 시행되어서 यस्तै परिस्थितिमा यिर्मयाले, होइन, यी पाँचवटा कविता, होइन, विलापको रूपमा रचेका हामी पाउँदछौँ, विलापको पुस्तक। 이 절망에 빠져 있는 동시대의 백성들에게 위로를 그리고 세상 끝까지 하나님의 나라 운동이 완성될 때까지 성도들에게 경고를 주므로 जसरी यिर्मयाले यो पाँचवटा कविता मार्फत दुःख र कष्टमा पनि यो संसारको अन्त्य भए तापनि परमेश्वरको राज्यको लागि समर्पित भएर विश्वासीहरूलाई विश्वासमा जिउनको निमित्त चेतावनी मात्रै दिनु भएन, परमेश्वरको राज्यको र महिमाको बारे नै बताए। 예루살렘의 폐망이라는 대사건과 그 전후의 역사에 더욱 생생히 드러나는 하나님의 나라와 यरुसलेमको पतनको यो महाघटना र त्यसपछि पनि अनि हुने परमेश्वरको राज्यको बारेमा 그 영광을 받는 구속사적 심리를 간증 선포하고자 이 5편의 애가를 지었던 거예요. हामीले बिलको पुस्तकमा हामीले 5 अध्याय छ, 5 अध्यायको शीर्षकमा चाहिँ हामीले 5वटा कविता पाउँछौँ। त्योबाट के प्रष्ट हुन्छ भने परमेश्वरको राज्य र उहाँको, होइन, राज्यको बारेमा घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 하바국이 얘기했던 것처럼 하나님이 정말 살아계시면 우리가 어떻게 저 이방인들에 의해서 짓밟을 수 있습니까? 이렇게 하나님 앞에 하소연했던 것처럼 जसरी हबाकुक अगमवक्ताले पनि, प्रभु, आज अन्य जाति आएर हामीलाई यत्रो दुःख दिइरहनु भएको छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? म सङ्कटमा पर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर हबाकुकले प्रश्न गरेको हामी पाउँदछौँ। 우리가 아무리 잘못했다고 저 이방인들보다 못하겠습니까? 이렇게 하나님 앞에 항의했던 사람이 바로 하바국이에요. होइन, हबाकुकले चाहिँ नि एकदम प्रश्न गरेको हामी पाउँदछौँ नि, होइन, हामी चाहिँ के, हामी त परमेश्वरको जाति, आज तिनीहरूले आएर हामीलाई दुःख दिने? 지금 이스라엘 백성들이 바로 하나님 앞에 그렇게 하는 거예요. 이방 신들보다 우리 하나님이 더 약한 거 아니냐. 그러니까 우리가 저 이방 신들에 의해서 이렇게 처참하게 짓밟히는 게 아니냐. 이렇게 하소연을 했다는 거예요. विशेष गरी चाहिँ नि इजरायलीहरूले के भन्छ नि, आज हाम्रो परमेश्वर हारेकै हो त, आज अन्य जातिहरूको देउताले चाहिँ नि हामीलाई आज यत्रो दुःख दिने भनेर इजरायलीहरूले विचार गर्दैछन्। 그래서 예레미야 이제 이 선지자가 하나님이 우리에게 이제 베푸실 우리를 하나님은 결코 버리지 아니하실 것이고 다시 우리를 회복시킬 것이고 이렇게 그들을 위로하고 그리고 하나님의 말씀을 이제 그들에게 다시 들려주는 거예요. त्यसकारणले यिर्मया अगमवक्ताले यो बिलापको पुस्तकबाट, हो, हामीले दुःख र कष्ट पाए तापनि परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, हामी बिलाप र दुःखमा भए तापनि भनेर बुझाउनको निमित्त यो बिलापको पुस्तक लेखिएको हो यिर्मयाले। 결국 하바국도 하나님의 뜻을 이해하지 못하고 하나님 앞에 막 그렇게 말하자면 이제 항의를 했는데 하나님의 뜻을 알고 나서 이제 하나님 앞에 더욱더 이제 감사했던 것처럼 이스라엘 민족들도 그렇게 되기를 소망하면서 이제 이레미야가 그들에게 이제 선포했다는 거예요.
जसरी हबकुकले पनि नबुझिकन प्रभु आज किन हामीलाई यत्रो नाश हुँदैछ, हामी माथि उपद्रो हुँदैछ किन भनेर यसरी प्रश्न गरे जस्तै यहाँनिर पनि इजरायली जातिहरूले आज हाम्रो परमेश्वरले त्याग्नु भयो, आज हामीलाई चाहिँ नि अरू देवताले दुःख दियो भनेर उनीहरूले पनि त्यो बोल्दैछन् आफ्नो पाप र आफ्नो अवस्थालाई नबुझी। 하박국 1장 13절에 보니까 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 हबकुक 1:13 यसरी लेखिएको छ, तपाईँको दृष्टि यति शुद्ध छ कि तपाईँ दुष्ट कुरा हेर्न सक्नुहुन्न। 패역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데 잠잠하시나이까. खराबी देखेर तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ हुन्न, त्यसो भए छल गर्ने मानिसहरूलाई किन तपाईँ सहनुहुन्छ? आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निन्दा तपाईँ निन्दा तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ भनेर हबकुक 1:13 यसरी प्रश्न गर्छन् हबकुक। 그래서 이스라엘 민족들이 이제 우리가 섬기는 하나님은 유일하신 이 지구의 가장 강하신 신이었는데 하나님을 우리가 섬기는 이 예루살렘 성전이 어떻게 이렇게 이제 함락될 수 있습니까? 그래, 하나님은 약하신 하나님이 아닌가 이스라엘 민족들이 그렇게 했다는 거예요. यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने आफूभन्दा धर्मी मानिसहरूलाई दुष्टहरूले निल्दा तपाईँ किन चुप लाग्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको पाउँछ हबकुकले। यहाँनिर इजरायलीहरूले वास्तवमा चाहिँ हामी त परमेश्वरको जाति, आज यसरी यरुशलेम धुट्टो हुँदा पनि विनाशी हुँदा पनि परमेश्वर के हेरेर बसेको होला? ए हाम्रो परमेश्वर त यो अन्य जातिको देउता भन्दा पनि कमजोर भएछ भनेर विचार गर्न थाले इजरायलीहरू। 그래서 예레미야 선지자는 결코 그것이 아니라는 것을 이스라엘 민족들에게 선포하기 위해서 이 지금 눈물의 시를 5편을 기록했다는 거예요. त्यस कारणले यिर्मया अगमवक्ताले त्यस्तो होइन, तिमीहरूकै कारणले हो भनेर यो बिलाको पुस्तक लेखे 5वटा कवितामा। 이 애가의 특징을 한번 보도록 하겠습니다. हामीले यो बिलाको पुस्तकको विशेषतालाई हामी अलिकति हेरौँ। 첫째, 예레미야 이 애가는 전체 성경 중에서 죄의 결과로 초래된 심판으로 인한 고통과 슬픔이 가장 선명하게 드러난 책이 바로 예레미야 애가서예요. यो बिलाको पुस्तक चाहिँ नि हामीले बाइबलमा पापद्वारा ल्याएको न्याय अनि दुःख र कष्ट चाहिँ पापबाट नै आएको हो भनेर चाहिँ नि 부전하고 님이다 빌라코 पुस्तकलाई हामी पाउँदछौँ। 동시에 절망과 고통이 깊은 만큼 하나님의 구원에 대한 소망이 더욱 사무치게 드러난 책이기도 합니다. विशेष गरी दुःख, कष्ट, निराशा, पीडा र यो गहिरो अवस्थामा रहेको कुरा चाहिँ हामी यो बिलापको पुस्तकमा पाउँदछौँ। 두 번째로는 각 장이 각각 그렇지. 뭐라고 말씀하셨습니까? 아니요, 교수님. यहाँनिर अब हामीले 5वटा अध्यायलाई हामी हेर्ने हो भने 네. 두 번째로 각각 독립된 한 편에 완성된 시들이면서도 5장이 함께 모여 예루살렘의 폐망이라는 대사건을 यो प्रत्येक अध्यायमा आफैमा एक पूर्ण कविता भए तापनि हामीले 5 अध्यायमा चाहिँ नि यरुशलेमको पतनको महाघटनालाई प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। 다중적으로 제시하여서 그 전모를 보다 온전하게 보여주고 있는 것이 바로 예레미야 애가서입니다. 5 अध्याय भए तापनि एउटा कविताको रूपमा
हामीले पाउँदछौँ यो बिलापको पुस्तक। 세 번째로 5장이 간접적으로 단편적 형식을 따르고 있으면서도 암기와 낭송을 염두에 두고 기록되었음을 알 수가 있습니다. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नि यो पाँचवटै अध्यायबाट हामी के कुरा थाहा पाउन सक्छौँ भने होइन एउटा दुःख र कष्टको सम्झना अथवा स्मरणको लागि ध्यानमा राखेर लेखिएको हामी पाउँदछौँ। 이제 우리가 1장을 이제 살펴보도록 하겠습니다. 다니엘서 1장. अ, अब हामी एक अध्यायलाई हेरौँ है त। यो बिलापको पुस्तक एक अध्याय। 유다의 슬픔이 1장에 기록이 되어 있습니다. 유다의 슬픔. यहाँनिर हामीले यहुदाको दुःख पाउँछौँ एक अध्यायमा। 예루살렘 멸망에 대한 슬픈 감정, यरुसलेमको विनाश र पतन भएको हामी पाउँछौँ। 죄에 대한 증오심을 간결하게 기록하고 있는 것이 바로 1장이에요. जसरी यरुसलेमको विनाश हुनुको कारण चाहिँ पापको कारणले गर्दा दुःख भएको छ, जसमा हामीले भावनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ एक अध्यायमा। 다른 예언서들이 미래의 일들을 선포한 것이었다면 जस्तै अन्य पुस्तकहरूमा चाहिँ नि होइन भविष्यका घटनाहरूको बारेमा बताएका हामी पाउँछौँ। 이 예레미야 애가서는 현재 닥친 파멸의 참담함을 고통스럽게 지켜보면서 यो विलापको पुस्तक चाहिँ नि वर्तमान समयमा एकदम विनाशकारी, विनाश पीडादायी कुराहरूलाई प्रस्ट्याएको पाउँदछौँ। 지켜보면서 느끼는 아픔과 민족적 회개를 기대하는 열망이 시적 형태로 표현되고 있습니다. एउटा दुःखको रूपमा पश्चातापको लागि होइन आशा राख्दै एउटा मार्मिक काव्यको रूपमा प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 황폐화된 예루살렘에 대한 선지자의 슬픔이 1절에서부터 11절에 있습니다. हामीले एक अध्यायको 1देखि 11 पदमा हेर्ने हो भने विनाशकारी होइन विनाश भएको यरुसलेममाथि अगमवक्ताको दुःख हामी पाउँछौँ। 예루살렘 성의 비극에 대한 탄식이 12절에서부터 22절에 있습니다. अनि हामीले 12 पददेखि 22 पदसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ यरुसलेम सहरको होइन एकदम त्रासित जीवन र विलाप भएको हामी पाउँदछौँ। 예레미야 애가서 이제 7절을 한번 보도록 하겠습니다. 7절. एकचोटि हामी 7 पदलाई हेरौँ। 대적의 손에 넘어졌으나 그를 돕는 자가 없었고 대적들은 그들의 멸망을 비웃는도다. यहाँनिर यसले यरुसलेमले आफ्ना दुःख र सङ्कटमा दिनमा उहिले भएका आफ्ना सबै बहुमूल्य कुराहरूको सम्झना गर्छ। 예루살렘이 환란과 유리와 고통을 당하는데 아무도 우리를 도와줄 사람이 없다. 이것을 지금 말하고 있는 거예요. जब त्यसका मानिसहरू शत्रुहरूका हातमा परे त्यसलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन। त्यसका शत्रुहरूले त्यसलाई हेरे र त्यसको विनाशमा ठट्टा गरे भनेको हामी पाउँदछौँ एक अध्यायको 7 पदमा। 그러면서 15절에도 보니까 처녀 딸 유다를 내 주께서 술툴에 밟으셨도다. 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले 15 पदमा पनि हेर्ने हो भने 15 पदको मैले अन्त मात्रै पढेँ। उहाँको कोलमा दाग चाहिँ परमप्रभुले यहुदीको कुमारीलाई पेल्नु भएको छ। 술을 담글 때 포도를 따가지고 발로 막 밟잖아요. 그런 것처럼 지금 이스라엘 민족
것들을 하나님께서 그렇게 발로 밟으시는 것처럼 이제 밟으신다는 거예요. यहाँनिर 15 पदमा हेर्ने हो भने मेरो जवान मानिसहरूलाई धुलो पिठो पार्नलाई भनेको छ कि धुलो पिठो यहाँनिर हेर्ने हो भने उनीहरू पाप गरे कारण आज इजरायलहरू धुलो पिठो भएको छ। 그래서 16절 말씀에 보니까 나를 위로하여 내 생명을 제독시켜 줄 자가 멀리 떠났음이로다. 원수들이 이김에 내 자녀들이 외롭도다. 16 पदमा यी सबैको कारणले म रुँदैछु, मेरा आँखाबाट आँसुको धारा बग्छ, मलाई सान्त्वना दिने मेरो नजिक कोही छैन। 우리를 지켜주셔야 될 하나님이 멀리 떠나셨다는 거예요. किनभने परमेश्वरको सुरक्षा यहाँ हुनु पर्थ्यो, परमेश्वर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। 그래서 시온이 두 손을 폈으나 그를 위로할 자가 없도다. 여호와께서 야곱의 사방에 있는 자들에게 명령하여 야곱의 대적들이 되게 하셨으니 예루살렘은 그들 가운데 있는 불결한 자가 되었도다. यहाँ 17 पदमा हेर्ने हो भने सियोन बिन्ती गर्नलाई आफ्नो हात पसार्छ। सियोन भन्ने बित्तिकै यरुशलेमलाई सम्झिनुहोस्, तर त्यसलाई सान्त्वना दिने कोही छैन। प्रभुले याकुबको विरुद्धमा त्यसका छिमेकीहरू त्यसका शत्रु हुन् भनी हुकुम गर्नुभएको छ। तिनीहरूका बीचमा यरुशलेम एक अशुद्ध थोक भएको छ। 이렇게 예루살렘이 완전히 하나님 앞에 버리운 자처럼 되었기 때문에 이제 예루살렘에 대한 이 예레미야 선지자의 슬픔은 말로 할 수 없었다는 거예요. त्यसकारणले यरुशलेम पापमा पतन भएको कारणले अब यिर्मयाहले यहाँनिर अब होइन कुराले भन्न त नसक्ने अवस्था पो छ, त्यो विलाप भएको छ। 네, 이제 2장을 보도록 하겠습니다. 2장. अब हामी 2 अध्यायमा जाउँ। 하나님의 영광을 상실한 슬픔. परमेश्वरको महिमा गुमाएको शोक हामी यहाँ पाउँछौँ। 이제 예레미야는 이스라엘의 심판의 원인을 하나님에 대한 반역으로 생각하며 탄식하고 있어요. अ, लेखक यिर्मयाहले इजरायलको यो न्यायको कारण परमेश्वरको विरुद्धको विद्रोह भएको ठानेर यो विलाप गर्दछन्। 그래서 이스라엘의 종교 생활의 중심이었던 예루살렘과 जसरी इजरायलको धार्मिक जीवन चाहिँ नि उनीहरू यरुशलेम केन्द्रित भएको थियो, 제사 의식의 타락에 대해 중심적으로 지적하고 있어요. अनि तर उनीहरूले गरेको बलिदानहरू, उनीहरूले गरेका ती भ्रष्टाचार र पापका कुराहरूलाई औँल्याएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 1절에서부터 10절의 말씀에 보면 여호와의 진노로 인한 심판이다. हामीले 1देखि 10 पदमा हेर्नु चाहिँ यहोवाको क्रोधको कारण आएको न्याय हो भनेको हामी पाउँछौँ। 두 번째로는 심판으로 인한 탄식. अनि दोस्रो चाहिँ नि न्यायको कारणले विलाप। 그리고 21절에서부터 22절에는 궁율의 우리를 불쌍히 여겨주시기를 호소하는 내용이 21절에서 22절의 내용이에요. 11देखि 20सम्म चाहिँ न्यायको कारणले विलाप, अनि 21देखि 22सम्म चाहिँ दयाको लागि अनुरोध। 지금 예루살렘 성전과 그리고 바벨론의 침범, 이런 모든 것들을 이스라엘 민족들은 이해하지 못하고 왜 우리가 이방인들에 의해서 저 안 믿는 이방인들에 의해서 짓밟혀야 되느냐. 그래서 하나님에 대한 엄청난 회의감, 유일신이 아닌 거 아니냐 이렇게까지 회의를 느끼지만 사실은 इजरायलीहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नि
यरुशलेमको सहर पनि नष्ट भयो, सबैले दुःख पायो। अनि उनीहरूको विचारमा के छन्, हामी त परमेश्वरको जाति पो हो त। आज यी दुष्ट मानिसहरूले आज हामी धर्मी मानिसहरूलाई किन यसरी दुःख दियो? हाम्रो परमेश्वर त हारेछ भनेर उनीहरू सोच्दैछन्। 어느 날 갑자기 바벨론이 이스라엘 땅에 침범해 들어오고 갑자기 이스라엘이 망하고 이렇게 된 것이 결코 아니라는 거예요. किनकि हामी त धर्मी मानिस हो, परमेश्वर जाति हो। आज यो बेबिलोन आएर हामीलाई किन यस्तो दुःख दियो भनेर उनीहरू सोच्दै थियो। वास्तवमा उनीहरूले धर्मी भने तापनि उनीहरू वास्तवमा धर्मी चाहिँ थिएन। 예레미야서를 보면 이제 예레미야 선지자를 통해서 하나님께서 이스라엘 민족들에게 미리 경고를 하셨어요. हामीले यिर्मिया अगमवक्तालाई हेर्ने भने यिर्मिया अगमवक्ताले पहिला नै घोषणा गरिसकेको थियो, चेतावनी दिएको थियो। 예, 이제 예레미야서 11장 8절을 한번 보도록 하겠습니다. हामीले यिर्मिया 11को 7 र 8 पदलाई हामी हेरौँ न। यिर्मिया 11को 7, 8 पद। 내가 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 날부터 오늘날까지 간절히 경계하여 끊임없이 경계하기를 너희는 내 목소리를 순종하라 하였으나 그들이 순종하지 아니하며 귀를 기울이지도 아니하고 각각 그 악한 마음에 완악한 대로 행하였으므로 내가 그들에게 행하라 명하였어도 그들이 행하지 아니한 이 언약의 모든 규정대로 그들에게 이루게 하였느니라 하라. यहाँनिर हामीले यिर्मिया 11को 7 र 8 पदमा यिर्मियाले पहिला नै यसरी भनेको थियो, जुन बेला मैले तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट छुट्याएर ल्याएँ, त्यस बेलादेखि आजको दिनसम्म तिमीहरूको होइन दृढतापूर्वक बारम्बार मेरो आज्ञा पालन गर भनेर चेतावनी दिँदै आएको छु। तर तिनीहरूले ध्यानसित सुनेनन् अथवा मेरा कुरा कान थापेनन्। त्यसको सट्टा तिनीहरू आफ्ना आफ्नै दुष्ट हृदयले होइन हठीपनमा लागिरहे। करारका सबै भागहरू पालना गर्नु भनी मैले आज्ञा गरेको थिएँ, तर तिनीहरूले सो पालना गर्न इन्कार गरे। त्यसैले करारका सबै श्रापहरू मैले तिमीहरूमाथि ल्याएँ। 오늘날까지 간절히 경계하며 끊임없이 경계하기를 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले यहाँ पाउँछौँ नि होइन, आजको दिनसम्म पनि तिमीहरू एकदम आज्ञा पालन गरेन। 경고하며 경고했다는 거예요. किनकि यहाँनिर चेतावनी दिएकै थियो, यिर्मियाले एकदम चेतावनी दिएकै थियो। 그런데 17절의 말씀에 보니까 바알에게 분향함으로 나의 노여움을 일으킨 이스라엘 집과 유다 집의 악으로 말미암아 그를 심은 만군의 여호와께서 그들에게 재앙을 선언하셨느니라 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले 17 पदमा यिर्मिया 11कै 17 पद, सर्वशक्तिमान प्रभु जसले तिमीहरूलाई रोप्नुभयो, उहाँले तिमीहरूमाथि विपत्ति ल्याउनलाई फैसला गर्नुभएको छ। किनभने इस्राएलका घराना र यहुदाका घरानाले दुष्ट काम गरेका छन्, बाल देवताको होइन निम्ति धूप चढाएर मलाई रिस उठाएका छन्। 그들이 편안하게 살아갈 때는 하나님이 경계하고 경계했음에도 불구하고 그 말씀을 귀담아 듣지 아니하였다는 거예요. किनभने जति चेतावनी दिए तापनि परमेश्वरको आज्ञा पालना गरेको छैन यहुदाका मानिसहरूले। 그리고 나서 침략을 당하니까 하나님이 약한 하나님이 아니냐 이렇게 그들이 얘기한다는 거예요. वास्तवमा ती यहुदाका मानिसहरू आफै होइन परमेश्वर आज्ञा नमान्ने, अनि परमेश्वरले को क्रोध बर्सेपछि ए हाम्रो परमेश्वर त हारेछ भनेर फेरि भन्ने यस्ता हठी मानिसहरू थिए। 우리만이 유다 민족인 우리만이 하나님이 유일하게 선택한 하나님의 민족인데 이렇게
생각한 그들의 생각이에요. वास्तवमा यो यहुदाका मानिसहरू हामी मात्रै परमेश्वरको जाति हो अरू होइन भन्ने उनीहरूको विचार थियो। 지금 우리가 이 말씀을 귀담아 들어야 되는 이유는 우리는 주의 종이니까 하나님이 우리를 부르셨으니까 그렇게 생각하면서 우리도 하나님의 말씀을 소홀히 생각하게 되면 이스라엘 민족과 같다는 거예요. आज पनि अब हामी आज पनि हामी हामी त विश्वासी हामी त परमेश्वर विश्वास र मुक्ति पाएको मानिस भनेर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी अवहेलना गर्ने वचनै नपढ्ने हो भने यो इजरायली जस्तै हो हामी पनि। 오늘 말씀처럼 주님이 우리에게 끊임없이 말씀하실 때 우리는 지금 하나님의 말씀대로 살아가고 있는지, 하나님의 말씀에 순종하며 살아가고 있는지를 늘 살펴야 된다는 거예요. त्यस कारणले आजको यो वचनले भने चाहिँ हामी निरन्तर होइन म परमेश्वरको वचन अनुसार छ कि छैन भनेर हामी आफैले आफैलाई मनन गरौँ। 나는 주님의 자녀니까, 나는 주님의 종이니까, 당연히 구원받겠지, 이렇게 생각하는 것은 오만이에요. त्यस कारणले म त विश्वासी हो अ, भनेर हामीले परमेश्वरको वचन र करारलाई अवहेलना गर्छौँ भने हामी पनि यी मानिसहरू जस्तै हठी मानिस हौँ। 그래서 에레미야서 6장 16절 말씀을 보겠습니다. हामी यिर्मया 6 अध्यायको 16 पदलाई हामी हेरौँ। 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 길에 서서 보며 옛적 길, 곧 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 가라. 너희 심령이 평강을 얻으리라 하나 그들이 대답하되 우리는 그리로 가지 않겠노라 하였으며 또 내가 너희 위에 파수꾼을 세웠으니 나팔 소리를 들으라 하나 그들이 대답이 우리는 듣지 않겠노라 하였도다. परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दो बाटोमा उभिएर हेर, प्राचीन मार्गहरूका विषयमा सोध, असल मार्ग कहाँ छ त्यो सोध र त्यसैमा हिँड। तिमीहरूले आफ्नो प्राणको निम्ति विश्राम पाउनेछौ। तर तिमीहरूले भन्यौ हामी त्यसमा हिँड्ने छैनौ। 선한 길이 어디인지 알아보고 그리로 가라는 거예요. त्यसकारणले जुन बाटो असल छ त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्दछ। 그리해야 우리의 심령의 평강을 얻게 된다는 거예요. अब आजको दिनमा हामी पनि जुन मार्ग असल छ एरिमिया 6को 16 पदले भने चाहिँ त्यो मार्गमा हामी पनि हिँड्यो भने हाम्रो प्राणले विश्राम पाउनेछ। 하숫군의 나팔 소리를 들으라고 말씀하고 있어요. अनि 17 पदमा हेर्ने चाहिँ पहरादारहरू नियुक्ति गर र तुरैको आवाज ध्यानसित सुन। 하나님의 말씀을 귀를 열고 들으라는 거예요. त्यस कारणले यसले के भन्छ भने परमेश्वरको वचन हामीले कान खोलेर सुन्नु पर्दछ। 하나님의 말씀을 듣는 것은 이제 우리가 귀로 듣지만 귀로 들어서 마음에 새겨지는 것이 들었다고 얘기할 수 있어요. किनकि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो कानले सुन्छ र सुनेको वचनलाई हामीले जब हृदयमा रोप्छौँ भने त्यो चाहिँ सुनेको हो। 하나님의 말씀을 들었는데 내 마음에 아무런 감동이 없어요. 이것은 듣는 게 아니에요. जस्तै परमेश्वरको वचन सुनेको भन्छ नि सुनेको चाहिँ छ यदि हृदयमा रोप्दैन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। 마음에 떨림이 있어야 되고 두려움이 있어야 돼요. किनभने हामी परमेश्वरमा चाहिँ नि अ, डर मान्नु पर्दछ परमेश्वरसँग। 그래서 24절의 말씀에 보면 5장 24절의 말씀에 보면 너희 마음으로 우리에게 이른 비와 늦은 비를 때를 따라 주시며 우리를 위하여 추수 기한을 정하시는
우리 하나님 여호와를 경외하자 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले यिर्मया 5 अध्यायको 24मा हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरू आफ्नो हृदयमा भन्दैनन्, हामी परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको भय मानौ, जसले हामीलाई शरत र वसन्त ऋतुको झरी र कटनीको निम्ति ठहराएका हप्ताहरू हामीलाई दिनुहुन्छ। 하나님을 경외하는 여러분과 제가 되기를 소망합니다. हामी चाहिँ परमेश्वरमा भय मान्दै हामी सबैजना असल मार्गमा हिँडौँ। 이제 제가 아까 선지자의 비통함을 표현하는 거 이제 제가 아까 3장까지 봤습니까? 2장까지 봤습니까? 이제 3장 시작 교수님. 3장 아직 안 했죠? 네네. 제 어머니로 빠져가지고. 그러니까 지금 네. 예레미야 애가서를 보면서 이 지금 우리들 모습과 거의 흡사하지 않나 싶어가지고 제가 이 지금 예레미야서를 다시 한번 찾아가지고 하나님이 우리에게 경고하시는 이 말씀을 우리가 참조해서 보자 해가지고 제가 예레미야서를 찾아서 보았습니다. हामीले यिर्मयाको पुस्तकलाई हेऱ्यौँ, किनभने किन इजरायलले त दुःख भोग्नु पर्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूकै पापको कारण हो। 이제 예레미야 제3장을 보도록 하겠습니다. अब हामी 3 अध्यायलाई हेरौँ। यिर्मया 3 अध्याय। 2장까지는 좌절에 빠져 있었는데 제3장에 와서는 이제 좌절에서 소망으로 바꾸자고 하는 그런 메시지가 기록이 되어 있습니다. अघि 2 अध्यायसम्म चाहिँ उनीहरूको दुःख कष्टमा छ भने अब चाहिँ त्यो निराशामा भए तापनि अब चाहिँ निराशाबाट चाहिँ नि आशा। 1절에서부터 18절은 선지자의 비통함이 기록이 되어 있습니다. 1देखि 18 अध्यायसम्म हेर्ने भने चाहिँ अगमवक्ता को दुःख हामी पाउँछौँ यिर्मयाको। 그리고 19장에서부터 39절의 말씀은 선지자의 소망이 기록이 되어 있습니다. त्यसपछि हामीले 19देखि 39सम्म हेर्ने चाहिँ अगमवक्ताको आशा। 그리고 40절에서부터 54절의 말씀은 선지자의 고통스러운 호소가 기록이 되어 있습니다. अनि त्यसपछि गएर 40देखि 54सम्म हेर्ने चाहिँ अगमवक्ताको होइन यिर्मयाको पीडादायक अ, अनुरोध हामी पाउँछौँ। 그리고 55절에서부터 66절의 말씀은 구원과 보응에 대한 간구가 기록이 되어 있습니다. अनि 55देखि 66सम्म चाहिँ मुक्ति र प्रतिशोधको लागि प्रार्थना। 그래서 1절에서부터 18절의 말씀이 선지자의 비통함이 기록이 되어 있다고 제가 말씀을 드렸는데 지금 오늘 본문 내용에 그 비통함이라고 하는 것이 자세히 기록이 되어 있습니다. हामीले 1देखि 18 हेर्ने चाहिँ अगमवक्ताको दुःख र कष्ट हामी पाउँछौँ यो खण्डमा। 5절의 말씀에 보니까 주께서 원수같이 되어 이스라엘을 삼키셨으며 हामीले 9 पदमा हेर्ने हो भने ढुङ्गाका ढिकाहरूले उहाँले मेरो बाटो थुनिदिनु भएको छ, उहाँले मेरो बाटो बाङ्गो टेढो बनाइदिनु भएको छ भन्ने हामी यहाँ पाउँदछौँ 9 पद। 이 주께서 우리 이스라엘 민족을 원수같이 되어 이렇게 이스라엘 민족과 원수가 되신 것처럼 이렇게 말씀하셨 느꼈다는 거예요. किनभने जसरी इजरायली जाति चाहिँ नि के भयो भने पापको कारणले परमेश्वरको सामु चाहिँ एउटा शत्रु जस्तै हुनु पुग्यो। 그래서 우리 이스라엘 민족을 원수같이 여기셔서 6절의 말씀에 보니까 주께서
그의 초막을 동산처럼 헐어버리시고 그의 절기를 폐하셨도다. 여호와께서 시온에서 절기와 안식일을 잊어버리게 하시며 그가 진노하사 왕과 제사장을 멸시하셨도다. हामीले यहाँनिर 5 अनि 6मा हेर्ने भने दुःख र कष्टद्वारा उहाँले मलाई घेरेर थुन्नु भएको छ। धेरै दिनदेखि मरेको मुर्दा चाहिँ उहाँले मलाई अँध्यारो ठाउँमा हालिदिनु भएको छ। हामी दुःख र कष्ट पाउँछौँ अगमवक्ताको। 그러면서 7절에 여호와께서 또 자기 제단을 버리시며 자기 성소를 미워하시며 궁전의 성벽들을 원수의 손에 넘기셨음에 그들이 여호와의 전에서 떠돌기를 절기의 날과 같이 하였도다. 이렇게 표현하고 있어요. हामीले यहाँनिर 7 पदमा पनि हेर्ने भने उम्कनै नसकोस् भनी उहाँले मेरो चारैतिर पर्खाल पठाउनु भएको छ। उहाँले मलाई गोरुङ्गो साङ्लोले बाँध्नु भएको छ। 하나님께서 그렇게 사랑한 유다 민족들을 이처럼 처참하게 버리시는 이 상황을 보면서 이 예레미야 선지자는 정말 비통해야 할 수밖에 없었다는 거예요. यिर्मया अगमवक्ता चाहिँ नि होइन, अब यो अवस्था हेर्नु चाहिँ एकदम दुःख पाएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 이제 20절 말씀에 보니까 지금 제가 2장을 보고 있습니다. 2장. 20절의 말씀이 2장 20절에 보니까 여호와여 보시옵소서 주께서 누구에게 이같이 행하셨는지요. हामी एकचोटि 2 अध्यायको 20 पदमा हेरौँ। हेर्नुहोस् हे परमप्रभु, म र विचार गर्नुहोस् कसलाई तपाईँले यस्तो दुःख दिनुभएको छ। 하나님께서 그렇게 사랑하는 유다 민족에게 하나님이 이렇게 하신 거 아닙니까? 지금 이렇게 표현하고 있는 거예요. किनभने परमेश्वरको जातिलाई होइन यो दुःख यो कष्ट आएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 3장 18절에 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 나의 소망이 끊어졌다 하였도다 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले यहाँनिर 3:18मा हेर्ने हो चाहिँ यसैले म भन्दछु मेरो सान नष्ट भयो, परमप्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो। 하지만 20절 말씀이 이제 3장에는 좌절에서 소망으로 바꿔지는 내용이 있다고 말씀을 드렸는데 20절에서부터는 이렇게 말씀하고 있어요. 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되지만 अब 3 अध्याय चाहिँ नि निराशाबाट आशामा हो। जस्तै 20 पदमा 20मा हेर्नु चाहिँ म निरन्तर तिनलाई सम्झिरहन्छु र मेरो प्राण मभित्र हताश भएको छ। 18절처럼 내게 소망이 끊어졌다고 생각했지만 그러나 이제 20절 말씀처럼 내가 지금 소망이 끊어졌다고 낙심이 되지만 하면서 이제 22절에 이렇게 말씀하고 있어요. 여호와의 인자와 궁율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하니이다. 이렇게 말하고 있어요. 18 पदको 3 अध्यायको 18 पद अन्तमा चाहिँ परमप्रभुबाट गरेको आशा पनि टुट्यो भनेको भए तापनि हामी 22 पदमा हेर्ने हो भने आशाको कुरा हामी बताउँ परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी वशमा भएका छैनौँ। उहाँका कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। 예레미야 선지자의 눈으로 바라볼 때는 지금 벌어지는 상황이 아무 소망이 없이 하나님이 완전히 우리를 진멸시켜 버린 것처럼 보이지만 그러나 하나님은 그런 하나님이 아니라고 하는 것을 지금 설명하고 있는 거예요. किनभने परमेश्वरले हामीले त त्यागे भनेर उनीहरू विचार गरेको भए तापनि तर परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई त्यागेको चाहिँ थिएन। 그래서 26절의 말씀에 보면
사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 이렇게 선포하고 있어요. हामीले 26 पदमा हेर्ने हो भने चुपचापसँग परमप्रभुका उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। 이 말씀을 보면 생각나는 게 있죠. 그 यो 26 모세가 홍해바다 앞에서 이스라엘 백성들이 절망하고 있을 때 너희는 가만히 있어서 하나님의 역사하심을 보라고 선포했던 것처럼 지금 예레미야 선지자가 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다리는 것이 좋다 이렇게 설명하고 있어요. जसरी लाल समुद्र तर्दै गर्दाखेरि मूसाले चाहिँ नि इजरायल जातिहरूलाई परमप्रभुले गरेको कार्य हेर तिमीहरू चाहिँ चुप लागेर बस भनेको थियो। अब यहाँनिर 26 पनि यिर्मयाले के भन्दैछ भने परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु नै असल हो, चुपचापसँग बसेर गनगन गर्ने होइन भनेर यिर्मया भन्दैछ। 지금은 우리가 완전히 죽을 것처럼 고통스럽지만, 그러나 이제 31절에 이렇게 말하고 있어요. 이는 주께서 영원하도록 버리지 아니하실 것이며, 이렇게 말해요. होइन इजरायलीहरू त अब त हामी त सिद्धियो भनेर उनीहरू होइन बसेको थियो। तर यहाँनिर 31 पदमा चाहिँ किनभने परमप्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न। 그래서 32절에 그가 비록 근심하게 하시나 그의 풍부한 인자하심에 따라 긍휼히 여기실 것임이라, 이렇게 말씀하고 있어요. 32 पदमा उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ। उहाँको कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ। 이 말씀에는 우리가 지금 비록 잘못해서 고난을 당하고 있지만 우리가 회개하고 돌이키면 하나님께서는 인자와 긍휼이 풍성하심으로 우리를 다시 회복시켜 주실 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 거예요. अ, अब इजरायलीहरूले यो बेलाको समयमा दुःख पाएकै छ होइन। दुःख पाएको भए तापनि परमेश्वरको होइन पश्चातापी भएर फर्क्यो भने उहाँको प्रेम अति महान छ। 그래서 우리는 잘못할 수 있지만 회개하는 것이 정말 중요한 거예요. हामी मानिसहरूले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्छ, गल्ती गरेको भए तापनि होइन पश्चाताप भएर फर्किनु चाहिँ एकदम महान हो। 인간은 늘 부족해서 하나님 앞에 잘못을 얼마나 많이 저지르면서 살아가고 있는지 몰라요. 그런데 중요한 अ, 것은 회개하지 않는 것은 정말 이게 악으로 달려가는 길이에요. 그렇기 때문에 우리는 자신을 늘 돌아보고 회개해야 돼요. हामी मानिसहरूले भुल गल्ती कमी कमजोरी हुन्छ, तर त्यो भुल गल्ती कमी कमजोरीमा भए तापनि हामी पश्चातापी भएर जब हामी फर्किन्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरको नथामिने त्यो महान प्रेमले हामीलाई भरिपुरी चाहिँ बनाउँछ। 성경은 거울이에요. बाइबल चाहिँ वास्तवमा ऐना हो। 그래서 우리는 성경을 볼 때마다 우리 자신을 비춰봐야 돼요. बाइबल होइन ऐना हो। त्यसले गर्दा बाइबल पढ्दाखेरि हामी आफैलाई देख्नु पर्दछ। 하나님을 잃어버리고 너무 멀리 달려가면 안 되고 빨리 우리 자신을 돌아보고 돌이켜서 회개하게 될 때 하나님의 긍휼하심이 우리를 다시 불쌍히 여기시게 되는 거예요. किनभने जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामी आफैलाई देख्छौँ भने हामी परमेश्वरबाट हामी टाढा गएको हुँदैन। 4장을 보도록 하겠습니다. 4장. 4 अध्यायलाई हेरौँ। 예루살렘의 과거와 현재가 표현되어 있는 것이 4장이에요. 4 अध्यायमा चाहिँ नि यरुसलेमको विगत र वर्तमान हामी 4 अध्यायमा पाउँछौँ। 1절에서부터 10절은 이제 기근으로 인한 참상,
예루살렘의 과거와 현재를 비교해서 지금 보여주고 있어요. 1 देखि 10 पद चाहिँ नि अनिकाली निम्ति आएको सङ्कट र यरुसलेमको विगत र वर्तमानको तुलना गरेर हामी पाउँछौँ 1 देखि 10 पद। 그리고 11절에서부터 16절은 지도자들에 대한 책망이 기록이 되어 있습니다. 11 देखि 16 पद अगुवाहरूको निम्ति चेतावनी। 이제 6절에 11장 6절의 말씀에 보면 이렇게 말씀하고 있어요. 전에 소돔이 한 사람의 손을 대지 아니하였는데도 순식간에 무너지더니 이제는 딸 내 백성의 죄가 소돔의 죄악보다 무겁도다 이렇게 말씀하고 있어요. यहाँनिर 6 पदमा 4 अध्याय छ भने मेरो प्रजाको दण्ड सोदोमको भन्दा ठुलो छ जो कसैको सहायताको हात बिना क्षणभरमै फ्याँकियो। 그래서 16절 말씀에 보면 여호와께서 노하여 그들을 흩으시고 다시는 돌보지 아니하시리니 그들의 제사장들을 높이지 아니하였고 장로들을 대접하지 아니하였음이로다 이렇게 말씀하고 있어요. 16 पदमा 4 अध्यायको परमप्रभु आफैले नै तिनीहरूलाई तितर बितर पार्नु भएको छ। उहाँले अब फेरि कहिले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुने छैन। पुजारीहरूलाई आदर देखाएको छैन अनि न धर्मगुरुहरूमाथि केही निगाह गरिएको छ। 문제는 성도들보다 종교 지도자들이 먼저 다뤄서지 않으면 종교 지도자들이 타락하기 시작하면 엄청난 재앙이 되어지는 거예요. मण्डलीमा विश्वासी भन्दा पनि अगुवाहरू चाहिँ नि एकदम होसियार हुनु पर्दछ। जब अगुवा नै बिग्रिन्छ अनि सबै कुरो बिग्रिन सुरु हुन्छ। 성도는 한 사람이 타락하면 그 사람만 이제 사망으로 달려가지만 지도자가 타락을 하게 되면 많은 사람들을 이끌고 같이 이제 타락의 길로 걸어가기 때문에 정신을 차리지 아니하면 이제 하나님 앞에 엄청난 이제 대가를 치르게 되죠. एकजना विश्वासी पतन भयो भने त्यो एकजना विश्वासी मात्रै पतन भएको हुन्छ भने एकजना अगुवा चाहिँ नि पतन भयो भने त्यो मण्डलीका सबै विश्वासीहरू पतन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा होसियारी हुनु पर्दछ। 이제 5장을 보도록 하겠습니다. अब हामी 5 अध्यायमा जाउँ। 예레미야의 마지막 기도가 이제 5장에 기록이 되어 있습니다. यिर्मयाको अन्तिम प्रार्थना हो 5 अध्याय। 1절에서부터 18절은 포로의 참상에 대한 마지막 기도, 1 देखि 18 चाहिँ नि होइन कैदीमा भएकाहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। 19절에서 22절은 회복을 비는 마지막 간구가 기록이 되어 있습니다. 19 देखि 22 चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि अन्तर्विन्ती प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 21절의 말씀을 보니까 우리들의 날들을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서 이렇게 기도하고 있어요. हामीले यहाँनिर 11 पदमा यहाँनिर 10 पदमा हेर्यो भने भोकले गर्दा हाम्रो छाला होइन चुलो चाहिँ तातिएको छ यसरी भनेको हामी पाउँदछौँ। 예전처럼 회복되게 해달라고 하는 그런 기도예요. यहाँनिर 1 पदमा पनि हेर्ने भने होइन हाम्रो अपमान हेर्नुहोस् भनेको हामी पाउँदछौँ। 이제 5장까지 다 보았고요. 그리고 이 에레미야 애가가 우리에게 주는 교훈이 있어요. 교훈. यो बिलापको पुस्तकले हामीलाई केही पाठहरू सिकाउँदछन् त्यो हामी हेरौँ है त अब। 이 맛을 잃어버린 소금의 결과가 얼마나 비참한 것인가를 보여주는 것이 바로 에레미야 애가서예요. जसरी हामीले नुनको स्वाद गुमायो भने त्यो खाना कस्तो हुन्छ होला त्यस्तै हामीले बिलापमा पाउँदछौँ।
그래서 마태복음 5장 13절의 말씀을 보니까 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버리워 사람에게 밟힐 뿐이니라 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले मत्ती 5:13 हेर्ने भने यसरी पाउँछौ, तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसका खुट्टाले कुल्चिन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। 하나님이 아무리 사랑하는 유대 민족이라고 할지라도 그들이 하나님을 버리고 우상을 섬기고 이제 죄악을 지었을 때 그 소금의 맛을 잃어버린 것처럼 그렇게 되어진다는 거예요. जसरी इजरायली यहुदाका मानिसहरू परमेश्वरकै चुनेको जाति भए तापनि जब उनीहरूले परमेश्वरले त्यागे र मूर्ति पूजा गर्न सुरु गरे र उनीहरूले पाप गर्न खोजे, त्यस कारणले त्यो बेलाको इजरायलहरू कस्तो थियो भने नुनको स्वाद गएको जस्तो थियो। 이스라엘 백성들은 하나님 나라 운동에 가장 먼저 부름을 받은 중요한 민족이었지만 इजरायलीहरू परमेश्वरको राज्यको निम्ति बोलाएको पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिसहरू नै थिए। 그들은 그 역할을 제대로 수행하지 못함으로 밖에 버리워 짓밟히는 고통을 받게 되었던 거예요. जब उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य असल गर्न सकेनन्, जसले जसले गर्दाखेरि अन्तत उनीहरू फ्याँकिन परे, कुल्ची मिल्चीमा दुःख र कष्टमा परे। 물론 이 속에는 하나님의 계획과 뜻을 전혀 알지 못하는 지도자들의 어리석음과 평안함을 추구하면서 완강하게 고집하는 백성들의 어리석음이 이제 너무 긴가요? ने परमेश्वरको योजनालाई उनीहरूले भुले अनि त्यो मूर्ख होइन अगुवाहरूको कुरालाई सुनेर उनीहरू पछि लागे। 이 백성들의 어리석음이 이제 조화를 그 원인으로 작용하고 있어요. त्यसै कारणले यी मानिसहरूको मूर्खताले गर्दाखेरि नै उनीहरूले यो दशा भोग्नु पर्यो। 지도자, 백성 같이 똑같이 죄악을 향해 달려가고 있었다는 거죠. यहाँका मानिसहरू, अगुवाहरू होइन, सबै मानिसहरू पापको बाटोमा लागेको थियो। 오늘 우리 역시 하나님 나라 운동을 위해서 부름을 받은 나라, 교회, 개인들은 이 같은 이스라엘을 통해서 주신 비극의 교훈을 잊어서는 절대로 안 된다는 거예요. अनि आज पनि हामी यो संसारमा भएका मानिसहरू, चर्चहरू, व्यक्ति अनि परमेश्वरको राज्यका हामी होइन सेवा गर्ने मानिसहरू यो इजरायलीहरू जस्तो होइन दुःख र कष्टमा भएर होइन, हामी परमेश्वरको राज्यमा हुनु पर्दछ, यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। 하나님께서 원 가지인 그들도 아끼지 아니하신즉 이렇게 말해요. 원 가지. 하나님의 त्यसकारण 구분된 자녀로 불렀던 그들 이스라엘 민족인 그들도 하나님께서 잘못하면 이렇게 벌하시거늘 하물며 이제 우리는 어떻게 하겠냐는 거예요. होइन इजरायलीहरूले पाप गरेकै कारणले उनीहरूले दुःख र कष्ट भोग्नु पर्यो। त्यस कारण यो कुरालाई हामी अ, विचार गरौँ। 이제 망하면서도 버릴 수 없는 하나님을 향한 선지자의 소망을 보도록 하겠습니다. यो विनाश र त्यागिएको भए तापनि अगमवक्ताले भनेको आशाको कुरालाई हामी हेरौँ। 예레미야 애가가 주는 또 하나의 교훈은 비록 망해가는 현장에서도 소망을 갖고 간구하는 선지자의 눈물에 호소가 있다는 거예요. हामीले यो पुस्तकमा के पाउँछौँ भने एउटा विनाश आशाविहीन भए तापनि यहाँनिर यर्मिया अगमवक्ताद्वारा एउटा आशा, प्रार्थना र होइन आँसुको एउटा अनुरोध गरेको हामी पाउँदछौँ।
오늘날도 이 세상을 살리는 것은 깨어있는 지도자들의 눈물의 회개의 기도예요. आज संसारमा हामीले धेरै राष्ट्रहरू बाँचिएको हामी देख्छौँ त्यो भित्र पश्चातापका साथ प्रार्थना गर्ने अगुवाहरूको कारण नै हो। 여러분 한 사람 한 사람이 깨어서 하나님 앞에 이 세계를 바라보고 그리고 주변을 바라보고 하나님 앞에 간절히 기도하는 그 기도를 통해서 하나님은 엄청난 일을 해 나가시는 거예요. किनभने हामी एक एकले जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने यो प्रार्थनाले नै यो संसार बाँचिनेछ, मण्डली बाँचिनेछ। 이때도 이 에레미야 선지자가 소망을 갖고 하나님 앞에 눈물로 호소하는 이 기도가 결국은 하나님이 엄청난 일을 하시는데 이제 도구로 쓰임을 받았던 것처럼 यिर्मिया अगमवक्तालाई हामी हेऱ्यो भने यो दुःख र कष्टको समय पनि एउटा आशाको साथ प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ आँसु झार्दै। 여러분들도 그런 도구가 되시기를 바랍니다. त्यसै कारणले हामी पनि यिर्मिया चाहिँ हामी पनि एउटा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनौँ। 하나님의 백성들의 특징이 무엇인가 보겠습니다. परमेश्वरको मानिसहरूको विशेषता के हो त हामी हेरौँ। 하나님의 백성이 갖고 있는 가장 중요한 특성은 하나님의 언약이에요, 언약. परमेश्वरको मानिसले बोकेको शक्ति के हो त त्यो भनेको चाहिँ करार हो। 하나님의 어떤 언약이냐면 영원히 버리지 아니하시리라는 하나님의 언약. त्यो करार के हो भने परमेश्वरले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न अनन्तताको करार। 이것을 알고 있는 선지자는 바로 이 같은 하나님의 언약에 근거해서 소망을 가지고 호소하고 있는 것을 볼 수가 있어요. त्यसै कारणले जुन कुरा देखेको थियो एर्मियाले आशाका साथ अनि त्यसै गरी अगमवक्ताले निरन्तर प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। 이 예레미야 예가서 3장 21절에 보니까 중심에 회상한즉 오히려 소망이 있사오면 이렇게 말씀하고 있어요. हामीले 3 अध्यायको 21 पद तर म यो स्मरण गर्दछु यसैले मलाई आशा दिन्छ। 그리고 22절에 보니까 여호와의 자비와 궁율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이렇게 고백하고 있어요. हामीले यहाँनिर 22 पदले परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी बसमा भएका छैनौँ उहाँका कृपाको अन्त कहिल्यै हुँदैन। 24절, 26절, 31절, 41절, 3장 50절, 5장 19절 다 여호와는 영원히 계시오며 주의 보좌는 세세에 미치나이다. 여호와는 결코 우리를 버리지 아니하실 거라고 하는 확신을 가지고 하나님의 약속의 말씀을 부여잡고 기도하는 내용들이에요. यहाँनिर हामीले 24, 26, 31 3 अध्यायको 41 अनि 50 यी पदहरूमा हेऱ्यो भने साँच्चै नै यी पदहरूले भन्दछन् जहिलेसम्म परमप्रभुले स्वर्गदेखि तल हेरेर देख्नुहुन्न त्यो समयसम्म हामी यहाँ रहि नै रहन्छौँ। 하나님의 백성들의 장점이 무엇이냐면 비록 매를 맞을지라도 아주 망하지 않는다는 사실이에요. परमेश्वरको छोराछोरीहरूले परमेश्वरको करारमा विश्वास गर्नु वचनमा विश्वास गर्नु चाहिँ एकदम चलाखीपूर्ण हो। 하나님이 매를 때리시는 이유는 미워서 망하게 하려고 매를 때리시는 게 아니라 잘못된 것을 고쳐서 그들을 다시 회복시키기 위해서 하나님은 매를 항상 들었던 거예요. कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ त्यो ताड्न किन दिनुभयो भन्दाखेरि सही बाटोमा आओस् भनेर नै हो। 죄를 지으면서 점점점 하나님을 멀리 떠나면
그들의 영혼이 결국 죽을 수밖에 없는 상황이 되어졌기 때문에 하나님은 그들을 사랑하셔서 바벨론이라고 하는 도구를 사용해서 이스라엘 민족들을 다시 하나님 앞으로 돌이키게 하기 위해서 그렇게 멸망을 당하게 했던 거예요. पाप गरेर परमेश्वरकी टाढा 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 गएको इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले बेबिलोनलाई एउटा होइन लाठोको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो र पापबाट फर्कन निमित्त चेतना खुलाइदिनु भयो इजरायली जातिहरूलाई। 그게 바로 하나님의 사랑이에요. त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। 그렇기 때문에 이 예레미야 선지자는 지금 희망이 보이지 않는 현실 속에서 오직 하나님께서 그의 언약에 그의 나라와 그 기업에 소망을 두고 하나님 앞에 간구할 수 있었던 거예요. यो बेलाको समयमा इजरायलीहरू त दुःखमा थियो, कुनै आशा देखिँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि आशा देखेर परमेश्वरको करार र उहाँको राज्य र उहाँको उत्तराधिकारीमा पक्का विश्वास गरेर प्रार्थना गर्ने यिर्मया। 그들은 어떠한 상황 속에서도 이 같은 언약의 근거에서 희망을 버리지 않았음을 볼 수가 있어요. यसकारणले हामी यो अगमवक्तालाई हेर्ने हो भने दुःखको समय पनि आशा गुमाएको छैन। 우리도 이제 삶을 살다가 어떤 어려운 환경에 처할지라도 하나님은 결코 우리를 버리지 아니하시고 우리를 도우시기를 원하시는 하나님이 계시다고 하는 것을 바라볼 수 있기를 바랍니다. हामीहरू पनि कहिलेकाहीँ दुःख कष्ट समस्याहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा पनि। त्यस्तो समयमा हामी कहिले पनि परमेश्वरलाई नत्यागौँ। परमेश्वरमा पनि हाम्रो दुःखको समयमा आशा राखेर प्रार्थनाका साथ स्थिर बसौँ। 이스라엘이 요셉에게 또 이르되 나는 죽지만 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시려니와 이렇게 हामीले उत्पत्ति 48को एक पदमा के अरे 21 पदमा हेर्ने भने यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ। तब इजरायल योसेफलाई भने अब म मर्न लागेको छु, तर परमेश्वर तिमीहरूको साथमा हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई फेरि तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूको देशमा लैजानुहुनेछ। 장세기 48장 21절에 말씀하고 있어요. उत्पत्ति 48को 21 पद। 또 창세기 50장 24절에서 25절의 말씀에 보면 उत्पत्ति 50को 24 र 25 पदमा हेर्ने हो भने 요셉이 그 형제에게 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희를 권고하시고 너희를 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने मेरो मर्ने बेला भयो, तब परमेश्वरले निश्चय नै तिमीहरूले हेरविचार गर्नुहुनेछ र उहाँले अब्राहम इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यस देशका तिमीहरूलाई लैजानुहुनेछ। 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. 25 पद। अनि योसेफले इजरायलका सन्तानलाई शपथ खान लगाएर भने परमेश्वरले तिमीहरूले हेरविचार गर्नुहुनेछ र यो बेला तिमीहरूले मेरो अस्थिहरू यहाँबाट लैजानु। 다니엘서 6장 10절의 말씀에도 보니까 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 들어가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. दानिएल 6 अध्यायको 10 पदमा जब दानिएलले यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो कोठा तलको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घोडा टेके परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। 그리고 시편 137편 1절에서 6절 말씀을
한번 읽어보시기 바랍니다. हामी भजन सङ्ग्रह 137को 1देखि 6सम्मलाई हामीहरू भजन सङ्ग्रह 137को 1देखि 6 मैले पढेँ है त। बेबिलोनका नदीहरूका किनारामा बसेर सियोनको स्मरण गर्दा हामी रोयौं। त्यहाँका होइन वयस्का रुखहरूका हामीले आफ्ना बीडाहरू झुन्ड्यायौं, किनकि हामीलाई कैद गरेर लानेहरूले त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लाए र हामीलाई शास्ति दिनेहरूले हामीबाट आनन्दका गीतको माग गरे। तिनीहरूले भने, हाम्रा निम्ति सियोनका गीत मध्ये एउटा गीत गाओ। अनि बिरानो देशमा परमप्रभुका गीत हामी कसरी गाउन सक्छौँ? हे यरुशलेम, मैले तँलाई बिर्सिएको भएँ, मेरा दाहिने हातले आफ्नो सिप फुलोस्। मैले तँलाई नसम्झेको भएँ, यदि मैले यरुशलेमलाई मेरो सर्वश्रेष्ठ आनन्द नठानेको भए मेरो जिब्रो तालुमा टाँसी जाओस्। 유대인들이, 아멘. 이스라엘 민족들이 비록 이렇게 포로로 잡혀가고 망하고 하면서 하나님을 향해서 원망을 하고 했지만 यहुदीहरू निर्वासनमा गएको भए तापनि, उनीहरू निराशा भए तापनि, 창세기 4장 창세기 48장 21절, 또 50장 24절, 25절, 또 다니엘서, 또 시편 이렇게 우리가 쭉 봤던 것처럼 유대인들에게는 이러한 사상이 있어요. 가나안 땅, 예루살렘, 메시아, 다윗의 영원한 왕국. जस्तै हामीले उत्पत्ति 48को 21, उत्पत्ति 50को 24 र 25, दानियल 6को 10 र भजन सङ्ग्रह 137को 1देखि 6 हेरे पनि हामी यो कुरा के पर्छ भने इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले जुन आशिष दिनुभएको थियो, कनान होइन, मसीह अनि उहाँको राज्य र धार्मिकता, 이것은 그들의 역사 속에 들어있는 사상이에요. यो चाहिँ इजरायली यहुदीहरूको इतिहासमा रहेको कुरा हो। 그들에게는 어떠한 상황 속에서도 이것을 절대로 잊지 않고 살아가고 있어요. किनभने यो अहिले हेर्ने भने इजरायलको इतिहास आजको दिनसम्म नै हामीले जीवित भएको पाउँदछौँ। 그래서 오늘날 우리도 믿음을 가지고 살아가는 우리 역시 이것을 기억하면서 하나님께 간구해야 돼요. अनि आजको दिन हामीहरू पनि यही कुरामा आशा गरौँ, विश्वासमा रहेर हामी परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्दै अघि बढौँ। 주님께서 우리에게 말씀하셨어요. 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 이렇게 말씀하셨어요. किनभने प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ, यो युगको अन्तसम्म चाहिँ नि उहाँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई त्याग्नु हुने छैन। 또 뭐라 말씀하셨냐면 내가 너를 지명하여 불렀나니 이렇게 말씀하고 있어요. किनकि मैले तँलाई चुने अनि बोलाए। 여러분은 하나님이 지명하여 부르셨고 세상이 끝날까지 하나님이 여러분과 동행하시겠다고 약속하신 거예요. किनभने परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई सधैँ अ, सुरक्षा साथ राख्नुहुन्छ। 그래서 무엇을 하든지 어디를 가든지 하나님의 이 말씀을 기억하고 살아가게 되어지면 이 땅에서 담대하게 세상을 이기면서 살아갈 수 있어요. हामी संसारमा जहाँसुकै जाउँ हामीले विजय हासिल गर्दै अनि संसार यो युगको अन्तसम्मै सधैँ होइन परमेश्वर हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, हामी विजयका साथ अघि बढौँ। 오늘 우리가 하나님의 나라 운동을 이루어감에 있어서 바로 이 같은 정신과 사상을 가지고 우리는 살아가야 될 것입니다. आज हामी परमेश्वरको स्वर्गीय अभियानमा हामीहरू छौँ वास्तवमा भने चाहिँ। त्यसले गर्दा हामी जहाँ गए तापनि उहाँको
प्रतिज्ञालाई हामीले पक्रदै अघि बढौँ। 오늘 여러분에게도 기억하며 그리워하고 눈물을 흘릴 수 있는 그런, 그런 곳이 혹시 여러분에게도 있습니까? आजको दिनसम्म हामी आउँदै गर्दा होइन एरिमियाले जस्तै कति समय दुःख कष्ट विलाप आँसु झार्नुपर्ने दिन पनि आएको होला हो। छ कि छैन होला? 에레미야는, 에레미야는 예루살렘 성전을 그리워하고 그것을 기억하며 눈물을 흘리며 기도했다는 거예요. एर्मियाले जसरी यरुशलेमको सहर नष्ट हुँदै गर्दा रुई रुई प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ। 개인적으로 저는 하나님의 나라를 바라보면서 눈물 지으며 기도할 때가 많이 있습니다. हाम्रो प्रोफेसर पनि धेरै समय रुनु भएको छ उहाँको परमेश्वरको राज्यको निम्ति। 내가 부족할 때, 연약하다고 생각할 때, 하나님의 나라를 바라보면서 소망하면서 눈물 지으며 기도해요. कहिलेकाहीँ अभाव हुन्छ, कमी कमजोरी हुन्छ, त्यही समयमा जब परमेश्वरको राज्यलाई हेर्दा आशा आउँछ, त्यो प्रार्थना अनि आँसु झर्दछ। 여러분은 사무치게 그리운 곳이 혹시 어디이신지 궁금합니다. त्यस कारणले यहाँहरूको पनि होइन भिजन हुन्छ नि, एउटा उद्देश्य लक्ष्य पनि हुन्छ। त्यो कुराहरूमा म होइन चिन्जान नभएको कारण खुलदुल छु। 대답하신 분이 없으세요? केही छ यहाँहरूको? 여러분은 호소하면서 기도할 때 혹시 무슨 말씀을 부여잡고 호소하면서 혹시 기도하십니까? 호소하면서 교수님? 예, 간절히 하나님 앞에 뭔가 원할 음, 때 어떤 말씀을 부여잡고 기도하시는지. यहाँले केही कुरा चाहना गर्दाखेरि के वचन पक्रिएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ? छ त्यस्तो? 아무나 하던데. 없으십니까? छैन क्या हो? 참고로, 예? 아무도 대답하시는 분이 안 계세요? उत्तर दिने कोही हुनुहुन्छ? के वचन पक्रेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ? दुःख पर्दा अथवा समस्या पर्दा? 참고로 저는요, हाम्रो प्रोफेसर चाहिँ 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께 하리라 이 말씀을 저는 항상 기억하고 그 말씀을 부여잡고 기도하고 있습니다. हाम्रो प्रोफेसर चाहिँ यो संसार अथवा युगको अन्तसम्म परमेश्वर साथ हुनुहुन्छ भनेर विश्वासको साथ सधैँ यो युगको अन्तसम्म प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् भनेर उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 그리고 하나님이 내가 너를 지명하여 불렀나니 이렇게 말씀하셨기 때문에 저는 자부심을 가지고 살아가고 있습니다. त्यसै कारणले होइन परमेश्वरले नै हामीलाई बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि होइन स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार उहाँले दिनुभएको निम्ति अनि उहाँ सधैँ होइन युगको अन्तसम्म प्रभु मलाई साथ दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 여러분도 하나님이 여러분의 마음에 주시는 그런 강한 메시지의 말씀이 있으시면 그 말씀을 부여잡고 세상을 살아가는 데 큰 힘이 되시기를 바랍니다. हामीसँग भएको परमेश्वरको वचन जुन हामी याद गर्छौँ त्यो वचनै पक्रिएर यो संसारमा बाँचुन्जेल हामी
प्रार्थना गरौँ। 제가 이제 이번 강의, 이게 오늘이 마지막 강의입니다. 다음에는 다른 교수님이 이제 수업을 하실 것인데, 열심히 수업하시고, 그리고 하나님의 좋은 생명의 말씀을 많이 공부하시는 여러분 되시기 바랍니다. हाम्रो प्रोफेसरको चाहिँ आज अन्तिम क्लास हो। अर्को हप्ता त अर्कै आउनुहुन्छ, को आउनुहुन्छ थाहा छैन। त्यस कारणले यो बिचमा धेरै वचनहरू सिक्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। 예, 이제 기도하고 마치도록 하겠습니다. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, अन्त गरौँ। 하나님 아버지 4주간 열심히 저희들 하나님의 말씀을 이제 돌아보았습니다. प्रभु, यो 4 हप्ता हामीले तपाईँको जीवित वचनलाई अध्ययन गर्यौँ। 다니엘서를 통해서 우리에게 말씀하신 하나님의 그 생명의 말씀을 기억하게 도와주시고 प्रभु, तपाईँले जसरी दानिएलको पुस्तकमा बोल्नुभएका त्यो जीवित वचनलाई हामी सदैव मनन गर्न सकौँ। 또한 예레미야 예가서를 통해서 하나님을 떠난 자들에 대한 이 엄청난 슬픔과 고통과 괴로움 속에서 진정 우리가 추구해야 될 것이 무엇인가를 다시 한번 깨닫는 저희들이 되어지게 도와주시옵소서. जसरी हामीले बिलापको पुस्तक हेर्दै गर्दा परमेश्वरले त्याग्यो हामीलाई भनेर दुःख, कष्ट, पीड, चिन्ता र त्यो हृदय विदारक भएको अवस्था पनि आशा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 주님의 은혜 안에 머무는 자의 삶이 이루어지므로 하나님께서 이 마지막 시대에 쓰시고자 원하시는 대로 쓰임받는 저희 모두가 되어줄 수 있도록 주님 힘을 주시고 능력을 허락하여 주시옵소서. प्रभु, तपाईँको राज्य, तपाईँको धार्मिकता र यी दिनहरूमा तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्यमा हामीलाई डोर्याउनुहोस्। 그렇게 인도하여 주실 것을 믿사옵고 감사하며 예수님의 इ름으로 기도드렸사옵나이다. हामीलाई डोर्याउनु भएको निम्ति धन्यवाद र विश्वासको साथ आशिष अनुग्रह माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन।